صبح سویرے بھی نس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. خوش آمدید. ساجد حسین اور امارہ ہر ہفتے حاضر خدمت ہوتے ہیں صبح سویرے کے سیٹ سے، اور آج بھی صبح سویرے میں ہم لائیو ہیں. پوری دنیا ہمارا یہ شو دیکھتی ہے، متعدد جگہوں پہ ہم سیٹلائٹ پر دیکھے جاتے ہیں. تو آج 18 اکتوبر ہے جی، اور آج کی تاریخ کی اہمیت پر بھی ہم بات کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح انفارمیشن آپ تک ڈیلیور کریں گے. ہماری ہیلتھ کے ایشوز، ہمارے مینٹل ایشوز، پاکستان میں ڈیولپمنٹ کتنی ہو رہی ہے، ترقی کتنی ہو رہی ہے، خوشحالی کتنی ہو رہی ہے. کچھ ہمارا آپ بھی بتا دیں کتنی خوشحالی ہو رہی ہے. جی، خوشحالی پر بھی ہم بات کریں گے، ڈیولپمنٹس پر بھی ہم بات کریں گے. پہلے ہم بات کرتے ہیں کراچی کے موسم کی. تو کراچی کا موسم بہت جلدی چینج ہو رہا ہے، سردیوں کی آمد ہے. پنجاب میں آپ دیکھیں گے تو پنجاب میں تو سردی کا آغاز ہو چکا ہے. تو کراچی والوں، کراچی کے مطلب تیار ہو جائیں نا سردی جی، کے کراچی والے بھی سردی کے لیے تیار ہو جائیں. ایک رپورٹ آئی ہے، لانینا ہے، جس کے مطابق کراچی میں اور پورے پاکستان میں ایسا سسٹم آئے گا جس کی وجہ سے پاکستان شدید سردی کی لپیٹ میں رہے گا. اس پہ دیکھیں ہمارا، میں روکوں گا، ہم بتائیں گے بھی، آپ کو ڈرائیں گے نہیں، ایک ایک چیز بتائیں گے، انفارمیشن آپ کو دیں گے کہ سردی کتنی آ رہی ہے. لیکن ایک ذرا ہم کال لے لیں. ایک ہمارے نوجوان ڈاکٹر، موٹیویشنل اسپیکر محمد حمزہ محمد ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہیں گے صبح سویرے میں. السلام علیکم، کیسے ہیں ساجد بھائی؟ وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب صبح صبح جب ڈاکٹر حضرات آتے ہیں اور اچھی ہیلتھ کے ہمیں ٹپس دیتے ہیں، اور پھر آپ ینگ انرجیٹک ہیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. آپ کو دیکھ کے نا میں بڑا، وہ کہتے ہیں نا، مجھ میں تو بڑی پھرتی اور چستی آ جاتی ہے، موٹیویشن آ جاتی ہے کہ یار یہ میرا بچپن کا دوست ہوتا تو آج شاید مجھے بھی ڈاکٹر بنا دیتا. ڈاکٹر مجھے بتائیں کہ صبح صبح اٹھ کے کراچی والوں کی ایک تو صبح ہوتی ہے دوپہر کو، تو پھر وہ معدے کو پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پیٹ کو پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہیلتھ ایشوز، پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے. کچھ بتائیں ان کو بھائی، اچھی صحت کیسے بنائیں ہم؟ اچھی صحت کے لیے پوری کی پوری لائف سٹائل آپ کو چینج کرنی ہوگی. لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی صحت کو امپروو کرنے کے لیے، ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا بہت ساری چیزیں ایک دم سے چینج کرنی ہوتی ہے. اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، سلولی اینڈ گریجولی ہوتا ہے. آپ روز صبح اٹھیں، ایکسرسائز کریں، اچھا کھانا کھائیں، اچھی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے میک شیور کرنی ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو اگر ہم کھانے پہ ہی دھیان دے لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ اگر ہم اچھا کھانا کھائیں. آج کل بڑا فاسٹ فوڈ بڑا چل رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. جی اچھا حمزہ، آپ یہ بتائیے گا، صبح صبح اٹھ کے ہم سب کی عادت ہے چائے پینا، کافی پینا، تو یہ خالی پیٹ کیا صحیح ہے؟ کافی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے، پبلش ہوئی ہے امریکن انسٹیٹیوٹ آف کینسر کی طرف سے، کہ کافی ہمیں کینسر سے بچاتی ہے. اینڈ جب میں نے وہ ریسرچ پڑھی تو میں تو بالکل شاک ہو گیا کہ میں نے کہا اچھا، تو یہ کافی وہ کافی نہیں ہے دودھ والی کافی، یہ کافی کی بات ہو رہی ہے بلیک کافی کی. بلیک کافی کی بات. یہ بلیک کافی آپ کے لیور کے اوپر جو فیٹ، کافی لوگوں کو فیٹی لیور ہو جاتا ہے، لیور کے اوپر چربی جمع ہو جاتی ہے، تو اس کو میلٹ کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیلپ کرتی ہے. کافی سارے کینسر سے، لائک آئی سیڈ، کافی کینسر سے آپ کو پریونٹ کرتی ہے. تو کافی پینے کے تو بڑے فائدے ہیں. جہاں تک بات ہے چائے کی، تو ہاں گرین ٹی کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. شوگر کم رکھیں، ایک ہیلدی وے میں، بیلنس وے میں رکھیں، لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے. اچھا حمزہ، یہاں پر صبح صبح اٹھ کر لوگ اپنے کاموں پر نکل جاتے ہیں، ناشتہ نہیں کرتے ہیں، تو ناشتہ بتائیں یہ کتنا ضروری ہے آپ کی صحت کے لیے؟ ناشتہ بہت، یہ میرا جو نا آپ سمجھ لیں میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. آپ نے میری، آپ سمجھ لیں ایک طریقے سے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. ناشتے کا مسئلہ یہ کہ ناشتہ اگر ہم اسکپ کر دیتے ہیں نا تو ہمارا میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے. میٹابولزم ہوتا ہے کہ جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں نا نارملی پورے دن میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. تو ہم نارملی کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا ہماری انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم صبح ناشتہ نہیں کرتے نا تو جو ہم پورے دن میں بعد میں کچھ بھی نہ کچھ کھاتے تو وہ اس کا میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے، یعنی وہ انرجی میں کم کنورٹ ہوتا ہے.
अक्सर फिर वेट गेन, डिप्रेशन, और फिर आपकी एनर्जी भी लो रहती है। मुझे पता है, मैं खुद एक कराची में रहने वाला शख्स हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को सुबह उठ के हिम्मत भी नहीं होती, मूड भी नहीं होता कि यार नाश्ता कौन बनाएगा, कौन करेगा, और एक एनर्जी है, एक एफर्ट है, कुछ लोगों का मूड नहीं होता। हाँ, हाँ, हाँ। ये चीज आपके मूड के लिए नहीं होती, ये चीज आपकी सेहत के लिए है, आपकी कंसंट्रेशन के लिए, आपको एनर्जी देने के लिए, तो बहुत जरूरी है। बट हाँ, एक चीज मैं पॉइंट अक्रॉस करना चाहूंगा साजिद भाई और अमारा जी, कि सुबह अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नाश्ता आप एक्सरसाइज के बाद करें। अक्सर लोग गलती से पहले कर लेते हैं, जो लोग करते हैं, तो वो थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। मीन्स खाली पेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये कहना है आपका? अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात कट गई, क्या कहनी है? डॉक्टर साहब, चूंकि आप एक अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आप हमारी कराची की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और हमारे कॉलेजेस में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में, मुतादिद सेमिनार्स में जाते हैं, वहाँ पर आप हमारे आने वाले नौजवानों को बताते हैं कि किस तरह आपने मायूसी से निकलना है। तो कुछ टिप्स हमारे साथ भी शेयर करें, हमारे लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जाना होता है बहुत सारी जगहों पर, और डिप्रेशन से और ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसका रीजन भी हमारा बहुत सारे इसके तो फैक्टर्स हैं, बट इससे निकलने का मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखें कि यार हमारे आप जो लाइफ जीना चाहते हैं, मैंने ये बात बड़ी पहले कहीं सुनी भी थी, पढ़ी भी थी, कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें कि यार जो लाइफ आप जीना चाहते हैं वो इस वक्त बहुत सारे लोग इस लाइफ को जीने की तमन्ना कर रहे हैं। क्या बात है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आपकी जो लाइफ है, हम खाना खा रहे हैं, हमारे पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, तो जब भी ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे तो आसपास ये देख लें कि यार आपके नीचे भी लोग मौजूद हैं। और आई डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट इट, मुझे इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, बट हाँ आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे मौजूद होते हैं जिनको खाने के मसले हैं, पीने के मसले हैं, पानी नहीं आ रहे, इतने सारे मसाइल हैं। अभी रिसेंटली फ्लड आया था, कितने लोगों के घर चले गए, लेकिन मेरे और आपके सर के ऊपर अभी भी छत मौजूद है। अल्लाह का करम है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो इसमें ऐसी सिचुएशन में अगर हम टेंशन में रहेंगे तो शायद हमारे पास जो है हम उसकी नाशुक्री कर रहे हैं, और नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। तो आगे बढ़ना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, आगे बढ़े, बट इस तरह नहीं कि आप अपने आप को डिप्रेशन और टेंशन में डाल के अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर दें। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर मोहम्मद हमज़ा मोहम्मद ने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें बताया कि आपको जो अल्लाह ने नेमतें दे रखी हैं, चाहे वो खूबसूरती की नेमत आपके पास है, चाहे अच्छा बोलने की सलाहियत आपके पास है, चाहे इल्म का ख़जाना आपके सीने में है, चाहे अल्लाह ने आपको अच्छी गाड़ी, अच्छा घर दिया है, तो पहले उन नेमतों का तो शुक्र अदा करें। जब उनका शुक्र अदा करेंगे तो फिर आप मेंटली अच्छे रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। एक वक्फ़ा लेते हैं सर, और वक्फ़े के बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारे उस्ताद सैयद असलम परवेज़ से, आपको मिलवाएंगे। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद सर खुश आमदीद। सुबह सवेरे में एक मरतबा फिर से हाज़िर खिदमत है। और वक्फे से पहले हमने बताया कि सीनियर सहाफ़ी और समाजी एक्टिविस्ट, और फिर जो कराची वाला जिसे हम कहते हैं,
وہ کراچی والا ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے اور وہ ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ میری ذات سے کسی کا بھلا ہو جائے. اس کے اندر یہ چیز بلٹن ہے سر, بائی ڈیفالٹ ہے. وہ کہتا ہے میری ذات سے کسی کا بھلا ہو جائے. تو وہ چاہے وہ نوکری پیشہ ہے, چاہے وہ کوئی کاروبار کرتا ہے, تو اپنی زندگی کا ایک حصہ وقف کرتا ہے عوام الناس کی خدمت کے لیے, عام لوگوں کی خدمت کے لیے, لکیر سے نیچے رہنے والے طبقے کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے. ون اینڈ اونلی سید اسلم پرویز میں جوائن کیا. سر خوش آمدید ہیں. جی السلام علیکم اور صبح بخیر. کیسا لگا تعارف؟ بہت اچھا لگا, اللہ سلامت رکھے آپ کو. اچھا لگا نا, ڈیزرو کرتے ہیں نا آپ. یہ تو آپ بتائیں گے. کیا بتائیں, وہ کہتے ہیں نا یہ حسین زندگی اتنی جلدی گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا. کیسے گزر گئی یہ حسین زندگی, کیا نشیب و فراز تھے. وہ 70s اور 80s کا بچپنا اللہ اکبر ہے نا, کوئی شک نہیں. کچھ بتائیں آج ہمارے ویورز کو کہ اس وقت کا پاکستان کیسا تھا. میں تھوڑا سا میں آپ کو اپنے اسکول سے لے کے چلوں, چھوٹا سا, کہ میں خیال 6 یا 7 کلاس میں تھا. سن میرے ذہن میں 74 میں نے میٹرک کیا تھا. اس سے پہلے تو وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا لیڈری اسٹوڈنٹس کی یا دوسری, تو وہ کچھ اندر تھی میرے, اور شاید بچپن سے تھی میرے خیال سے, اور ابھی تک وہی چل رہی ہے. آگے چل کے تذکرہ کریں گے. تو وہ زمانہ تھا جب بھٹو صاحب نے جو ہے نا پرائیویٹ اسکول کو قومیں آیا تھا. تو وہ لمحہ ایسا تھا کہ ظاہر میں 6 یا 7 کلاس میں تھا اس وقت. تو فرسٹ ٹائم میری جو ہے نا پکچر جو نا اخبارات میں آئی تھی کہ یہ واز اسٹوڈنٹ لیڈر, یعنی کہ 6 7ویں کلاس کا ایک طالب علم جو ہے اسٹوڈنٹ لیڈر کے نام سے, تو میرے لیے بہت بڑی بات تھی. اچھا. کہ اخباروں میں میری تصاویر چھپی تھی, اس لیے کہ علامہ اقبال کالج یہاں پہ یہاں پہ ہیڈنگ روڈ میں ہے, وہاں پہ ایک درر شاوار نام کی ایک اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی. وہ کالج فیلو تھی, فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کی, وہ بھی لیڈر تھی اس وقت کی. تو میری ان سے بہت اچھی بات چیت تھی. تو وہ میں اور وہ ان کو ہم لے کے چلتے رہے. وہ کمپنی تھی نا کہ پرائیویٹ اسکولوں کو قومیں آیا تھا, تو وہ ایک سلسلہ تھا. بہرحال وہ ایک دماغ اس وقت اتنا حاضر بھی نہیں تھا اور غیر حاضر بھی نہیں تھا, لیکن حاضر اتنا تھا کہ ہاں اپنی بات ہم نے اپنی چلائی اور اس کو ہم لے کے چلتے رہے. اس کے بعد اپنے کالج اسکول لائف پھر ختم ہوئی. یعنی کہ وہ جو سرگرمی والا معاملہ تھا نا, یہ سمجھ لیں کہ چھوٹی سی بات کہ 6 کلاس سے لے کر میٹرک تک میں اسکول کا ذمہ دار تھا, انچارج تھا, مانیٹر تھا. اور ہر چیز میں, یعنی کہ چاہے وہاں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں یا گیمز ہو رہے ہیں, مطلب ہر چیز میں حصہ لینا, ہر چیز میں حصہ لیتے تھے. اور میرے مشورے کے بغیر اسکول میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا. اچھا, اسکول کا ڈان ایسے ہی. تو وہ ڈان جو ہے نا, میں کہہ رہا ہوں شاید بچپن سے میرے اندر. کالج میں کوئی سیاسی تنظیم جوائن کی, سیاست کی, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی؟ بہت کچھ کیا, بہت کچھ کیا. 1 سال پھر ہم نے 74 میں میٹرک کیا, 1 سال ضائع کیا. کچھ لاہور کچھ سلسلہ ہم کچھ بنا رہے تھے کسی سلسلے میں, وہ ذرا ایک الگ ٹاپک ہے تو وہاں نہیں جاؤں گا. پھر ہم واپس آئے, 1 سال ضائع کرے. 76 میں پھر میں نے جو ہے نا کالج جوائن کیا تھا کراچی میں, اردو سائنس کالج. بہت بڑا نام تھا اس وقت کا, اس زمانے کو, اور ابھی بھی اردو یونیورسٹی وہ ہوئی ہے. اور تو وہاں پہ ہم جو ہے بالکل سیاسی انوالومنٹ ہوئی ایک تنظیم کے ساتھ ہماری. یہاں کا میں جنرل سیکرٹری بھی رہا, اور وہاں کا جو اس تنظیم کا سمجھ کے انچارج بھی رہا وہاں پہ کالج لیول پہ. تو وہ سلسلہ چلتے چلتے چلتے, اور اس کے بعد پھر یونیورسٹی بھی گئے, ماسٹرز کیا وہاں سے ماشاء اللہ. MSc جیولوجی کیا, MA کیا, MA انگلش کیا. تو یہ سلسلہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہی سمجھ لیں کہ بہت اچھے لوگوں سے رابطہ رہا. ان کے آج میں نام بالکل لینا چاہوں گا. ریڈیو براڈکاسٹنگ بھی کی, ریڈیو بزم طلبہ بہت کیا, بہت انتہا پہ جا کے لائیو بھی کیا, ریکارڈڈ بھی کیا. تو اور ہم نے کچھ اسٹوڈنٹس اپنی کچھ تنظیمیں ہم نے بنا رکھی تھی جو اسٹوڈنٹس کے لیے پروگرام کیا کرتے تھے. بہت سی سائنس ایگزیبیشنس ہوتی تھیں اس میں, اور شعر و شاعری کے بھی مشاعرے بڑے بڑے لیول پہ وہ بھی کراتے تھے, اور ایگزیبیشنس ہوتی تھیں, اور تقاریر کے مقابلے ہوتے تھے. جو کہ اسٹوڈنٹ لائف کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ہم کرتے رہے. اور اس میں ہمارے ساتھ
میں اگر نام لوں بہت اچھے بڑے نام، حکیم محمد سعید کے ساتھ 12-13 سال رابطہ رہا، بہت اچھا، وہ ہمیں لے کے چلتے رہے. اور صحافت میں اسی زمانے میں میرا آنا ہوا، لکھنے پڑھنے کا شوق تو تھا ہی. حکیم محمد سعید کے رسالے میں بچوں کے لیے ہم لکھا کرتے تھے. اس کے بعد پھر محمد صلاح الدین صاحب جو جسارت اور تکبیر کے ایڈیٹر تھے، ان کے ساتھ میں نے پی ٹی وی تبصرہ لکھا 3 سے 4 سال جسارت اخبار میں. وہ ٹائم تھا کہ جب پاکستان میں کوئی اور چینل نہیں تھا، اونلی پی ٹی وی، پاکستان ٹیلی ویژن. تو وہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ اس کے لیے میں جسارت اخبار میں تبصرہ میں لکھتا رہا پی ٹی وی پہ. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کی کوئی پسندیدہ شخصیت. اب شخصیت میں سب سے پہلے آپ سے مرد نہیں پوچھوں گا، میں آپ سے کوئی خاتون پوچھوں گا کہ کبھی کسی نے دل کو چھوا، یا کسی کی شخصیت پسند آئی، یا کسی کا ٹیلنٹ پسند آیا. ہاں ٹیلنٹ تو بہت تھے میرے رائٹ لیفٹ، اس لیے کہ کچھ میں خیر بڑی بات نہیں کروں، ہمارے اندر بھی کچھ تھا. تو لوگوں کے جو ہمارے گرد گھیرا تھا وہ اسی قسم کے لوگوں کا تھا، ایکٹیو لوگوں کا تھا، سمجھدار لوگوں کا تھا، پڑھے لکھے لوگوں کا تھا. تو وہ اور یہ کہ زیادہ کو ایجوکیشن تھی ہماری، اسکول میں بھی اور کالج میں بھی اور یونیورسٹی بھی. جی کوئی اسکول، کوئی کالج یا یونیورسٹی میں ایک ہوتا ہے نا، کوئی چہرہ دل کو بھا جاتا ہے. ہاں یہ جو آپ نے بھری ہے نا، ہاں نہیں وہ اصل میں سلسلہ ہاں اس لیے بھری کہ ہاں بہت سے چہرے آئے اور واپس ہوئے، بہت سے چہرے آئے اور واپس. ہاں بہت سے چہرے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ یار وہ ہم کسی ایک مقام پہ کھڑے نہیں ہوئے. اچھا ہم نے کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی، وہ سب ذہن میں کچھ تھا نہیں، ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ تھی کہ اس طرف دھیان گیا نہیں، جو سچی سی بات. تو پھر بھابھی کے ساتھ کیسے اتنی عمر کو آپ کہہ رہے ہیں کسی ایک جگہ پہ ہمارا بریک نہیں لگا، مطلب چہرے اچھے لگتے گئے، بڑھتے گئے. اچھا بھابھی کا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی میرے کالج سے ہی تھی، بالکل کلاس فیلو تو نہیں تھی لیکن ایک ہی کالج تھا. لیکن ہماری انگیج میرج ہوئی ہے. اچھا ہاں یہ بہت واضح ہے کہ انگیج میرج ہوئی ہے، ناٹ اے لو میرج جس کو کہتے ہیں نا کہ پسند کیا اور شادی ہو گئی، ایسا نہیں ہے. انگیج میرج کی میں نے، اور وہ بھی ماشاءاللہ ایجوکیشن میں رہیں. مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے دیکھنے والے یہ محسوس کر لیں، آپ ڈھکے چھوڑ پہ الفاظ میں بتا نہیں رہے کہ آپ جوانی میں ایک نہیں بہت ساری دوست، گرل فرینڈس اور بہت سارے دوست یار، ایک لوگوں کا جتھا لے کے گھومتے تھے. ہاں بہت زیادہ، اور وہ ابھی تک ہے. جیسے آپ دیکھا کرتے ہیں میرے ایکٹیویٹیز میں میڈیا کے حوالے سے، وہ دوستیاں تو ابھی تک ہے، فرینڈ شپس تو ابھی، لیکن بنتا تو کوئی ایک ہی ہے نا. ہاں زندگی کا ساتھی تو کوئی ایک ہی چنا جاتا ہے. کون ہے وہ بھی تو بتائے نا. میں بتا تو رہا ہوں. اچھا جو لائف پارٹنر ہے، جو لائف پارٹنر ہے میری، دیکھ لے کور کر لیا آخر میں. اس کو کہتے ہیں مرد. یہ آخر میں نا گھوم پھر کے ون اینڈ اونلی ہے نا، باہر کی ساری معاملات، سماجی خدمات، گھومنا پھرنا، اور پھر آخر میں آ کے بس وہ میری وائف، تاکہ پھر گھر جائیں تو وہ کہے اچھا آپ نے یہ سارا کریڈٹ مجھے دیا. اس لیے کہ ساجد بھائی مجھے گھر بھی واپس جانا ہوتا ہے نا. ہاں ایسا ہی ہے. تو وہ جو گھر میں بیٹھی ہیں تاکہ وہ پھر اچھا استقبال کریں، نہ کہ یہ کہیں کہ تم نے وہاں میرا نام تک لینا پسند نہیں کیا. ایک وقفہ لیتے ہیں سر، اور وقفے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کے دن کی اہمیت بھی ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے. اسلم صاحب سے بھی ہم باتیں کریں گے. آج ایک ایسا دن ہے 18 اکتوبر کا کہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے، ایک اہمیت کے حامل یہ دن ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ آج سے کم و بیش 18 سال پہلے پاکستان کی فارمر وزیر اعظم بھٹو صاحب کی پنکی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آج کے دن وطن واپس ہوئی تھی طویل جلا وطنی کے بعد. وہ سن تھا 2007. شاید ہمارے جو بہت سارے بچوں کو ہمارے اسکول کالج ان کو پتہ نہ ہو، لیکن یہ آج وہی دن ہے کہ جب بے نظیر صاحبہ وطن واپس آئی تھیں. جب آپ وطن واپس آئی تھیں تو آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا تھا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین خوشی کے ساتھ آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا
पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद जी खुश आमदीद, और आगे बढ़ाएंगे सुबह सवेरे के स्पेशल प्रोग्राम को जो कि आप लाइव देखते हैं हफ्ते और इतवार को। इस वक्त हमें जी स्टूडियो में ज्वाइन किया है, चूँकि जो इंट्रोडक्शन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए भी, कि जो साहब बैठे हैं उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, क्या किया है उन्होंने अपने शोबे में। तो आप जी साउथ कराची सिंध इंटरनेशनल प्रोफेशनल रेसलर हैं, 2 टाइम एशियन चैम्पियन हैं और फॉर्मर सिल्वर हैवी वेट चैम्पियन एंड करंट पाकिस्तान हैवी वेट चैम्पियन, द वन एंड ओनली ये जी शेर खान है जी, ये चैम्पियन और प्रोफेशनल रेसलर हैं। गालिबन अभी ये वो भारतीयों को भी शिकस्त देकर आया था। खुश आमदीद कहेंगे शेर खान आपको, जैसा नाम है धाड़ भी वैसी है। अच्छा शेर खान, पहले आपसे ये पूछूंगी कि आपका नाम किसने रखा? हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले आप सबको सलाम, आपकी पूरी टीम को सलाम और सिंध को, पाकिस्तान को सलाम। बेसिकली शेर खान नाम जो था वो जिस तरह हमारे मैं बेसिकली आर्मी से रिलेटेड 6 महीने मैंने ट्रेनिंग की, तो मेरा जो आइडल था वो शेर खान, कर्नल शेर खान थे। अच्छा, तो जो कारगिल के महाज पर शहीद हुए थे जी, और बहुत सारे दुश्मनों को वासिले जहन्नुम किया। तो निशान हैदर का मतलब ये होता है कि कहते हैं ना कि अली के महीने शेर करार, तो मेरा जो असल नाम है आबिद अली है और अली के महीने शेर हैं, तो शेर से लक़ब जो है लेकर मैंने जो है कर्नल शेर खान मेरा जो है वो एक आइडल भी थे कि मैं इनकी तरह बनूं। तो एक तो ये भी पाकिस्तान का सरमाया, पाकिस्तान के फ़ख्र थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, और मैं माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने जो मुझे इज्जत दी है, शुक्र है अल्लाह का। मुझे तो याद है सर, कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर, और आप दुश्मनों के कैंप्स में घुस गए, बोला निकलो चलो, और बहुत सारे उन जहन्नुमी, चलें जाने दें, बहुत सारी ख़वातीन भी ये प्रोग्राम, बच्चे भी देखते हैं, उनको वासिले जहन्नुम किया जो उनका आबाई घर था, और फिर उनको कला कमा उनका करते करते आप जामे शहादत नोश कर गए। ऐसे ही है। और फिर इन्होंने एक और चीज़ मुझे बताई, इन्होंने कहा कि मेरा नाम आबिद अली है और अली भी शेर है, शेर खुदा है। जी सर कंटिन्यू कीजिएगा। और इसके साथ ही मतलब है कि मैंने जिस तरह अपना नाम शेर खान रखा, जबकि लोग मुझे कह रहे थे मेरे ज़्यादातर दोस्त कि क्या ऐसा नाम रखूं, तो रेसलिंग में ना किसी पाकिस्तान प्रोफेशनल गेम में या किसी फिल्म शोबीज़ में ये नाम से कोई फेमस नहीं था। फिल्म के अंदर किसी ने रखा हो शेर खान जैसे, लेकिन किसी का रियलिटी में इस नाम से कोई फेमस नहीं था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जब अपना नाम रखा, मतलब ये रेसलिंग की दुनिया में आप शेर खान हैं जी, रेसलिंग, और वैसे आप आबिद अली हैं जी। अंग्रेज भी मेरे नाम को बड़ा खतरनाक तरीके से थे, शेख खान, शेख खान। और ज्यादातर फ्रेंड्स मेरे वही हैं, अमेरिकन और मैक्सिकन्स। अच्छा शेर खान, अमेरिकन की बात की जाए तो उस वक्त हमारे जो है, जब हम 90s में होते थे, हमारे जो फेवरेट होते थे अंडरटेकर होते थे और जो है वो माइकल शॉन होते थे। ये सारे रेसलर्स जो है वो, तो आपने किसी को आइडलाइज किया है? जी बिल्कुल, बचपन से रेसलिंग देखता आ रहा हूँ, तो इन्हीं को फोकस किया था, जिसमें हमारे WWE के रेसलर ट्रिपल एच, अंडरटेकर, रॉक, ये ऐसे रेसलर्स थे क्योंकि पब्लिक इनसे ज़्यादा इंस्पायर थी। तो मैंने कहा अगर ज़िंदगी में कभी रेसलर बनूंगा तो कुछ इन जैसा, कुछ इनसे हटके किस तरह चीज़ करने की करूँगा कि रेसलर्स इस तरह नज़र आएँ कि बच्चे उन पर इंस्पायर हों। एक इंस्पायरेशन जो है ना वो छोड़ के जाता है एक रेसलर। लेजेंड आर बोर्न इन अ वैली ऑफ स्ट्रगल, ये हमारे लेजेंड से हमने इनको फॉलो किया, और आज माशाल्लाह से मैं काफ़ी रेसलर्स को जो है वो एक में रेसलिंग के अंदर से अंडरटेकर हो गया, रॉक हो गया, रोमन अब जो खेलने आ रहा है, ब्रॉक लेसनर हो गया, तो ये एक बड़े नाम है और इनको लेकर आगे चलना। ये तो बहुत सारे आपने नाम लिए ना, इन बहुत सारे नामों में एक नाम ऐसा भी होगा कि जो सरे फहरिस्त होगा, जिसको हम आम आसान कर दें तो हम कहते हैं जी ये मेरा फेवरेट रेसलर है। साजिद हुसैन का फेवरेट रेसलर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। अगर साजिद रेसलर होता तो उसी के जैसी फाइट करता, उसी के जैसा सब कुछ, एक्टिंग भी वैसी करता, रिएक्ट भी वैसे करता, बदला भी वैसे लेता। तो आप किस जैसे हैं ये बताना आपके लिए शायद मुश्किल हो कि मैं तो जी शेर खान हूँ, लेकिन फिर भी एक होता है ना जी मुझ में शबी है
रॉक की। जी जैसे कि मैं अपने गेम में जैसे कभी ट्रिपल एच, कभी अंडरटेकर, इस तरह की मिक्सचर मूव्स को जो है मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरा जो रोर है वो बेसिकली अब WWE कॉपी कर रहा है। इट्स टाइम टू रोर का मतलब है कि एक खुशी में जब इंसान एक धाड़ लगाता है लाइन की तरह, वो चीज़ मेरे अंदर तो आजकल ड्रू मैकिंटायर, इसके अलावा जो है वो ब्रॉक लेसनर, काफ़ी रेसलर जो है इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो ज़्यादातर ट्रिपल एच को फॉलो करता था। इसके साथ जो है वही मेरा समझो एक फेवरेट रेसलर था। अच्छा शेर खान, कोई ऐसा मुश्किल रेसलर जो हरीफ आपके आया हो और आपने कहा कि इससे लड़ना तो बहुत मुश्किल है और इससे तो मैं जीत नहीं सकता, कोई ऐसा रेसलर जो आया हो आपके रिंग में? हमारा एक रेसलर है वो REW में बड़ा ज़बरदस्त है, बस ऑलवेज चीटिंग से जीता है, बिलाल आफरीदी, और वो हमेशा चीटिंग से जीतता है, लेकिन मैं ऑलरेडी उसको हरा चुका हूँ। कहीं ये बिलाल आफरीदी कोवो ब्रेंडन तो नहीं है? जी, कोवो ब्रेंडन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो एक्चुअली उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो एक अकेले तो लड़ता नहीं है, उसके साथ अब एक्स में भी आ गया अभी टीम में, और मोस्ता MH के वो थोड़ा सा चीटिंग करते हैं। या हमारी नेशनल गेम्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा। अगर इंटरनेशनल गेम्स की बात करूँ तो WWE के रेसलर्स काफ़ी टफ हैं। उनका जो क्रूजर वेट भी कहते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेयर भी है, वो भी थोड़ा टफ है। फिर अगर हम बड़े रेसलर्स की तरफ जाते हैं, आपने कोवो ब्रेंडन को बोल दिया, बिलाल को, कि ये चीटर है, ये चीटिंग करता है गेम में, और अगर वो यहाँ आ गया तो आपको छोड़ेगा? देखिए, कोवो ब्रेंडन को तो मैं हरा चुका हूँ, मैं किस चीज के लिए परेशान हूँ, वो अच्छा। तो मेरे से हार चुका है। अच्छा। उसको तो मैंने चैंपियनशिप हरा दी है मैच में। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि अभी जो उसके पास चैंपियनशिप है तो वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द ले लूंगा उससे। अच्छा। अभी थोड़ा सा उसका टकराव अहमद बोयका के साथ होने दें, क्योंकि उसको वो अकेला है, वो उनके कॉम्पीट नहीं कर सकेगा, उसको जरूरत शेर खान की पड़ेगी। कोवो ब्रेंडन साहब, बिलाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिलाल भाई, मेरे लाइव प्रोग्राम में आपको ये चैलेंज हो गया है, और आप मेरे नज़दीक तो बहुत ईमानदार रेसलर थे और आपके पास स्पोर्ट्स स्पिरिट था, लेकिन लाइव शो में आपके बारे में पता चला कि आप चीटिंग करते हैं, आप चीटिंग से जीतते हैं, आप चीटिंग से ये टाइटल लेके बैठे हैं। ये कहना है कर्नल बोल लो, शेर खान चैंपियन का। तो शेर खान चैंपियन साहब, अब आप अपनी खैर मनाएं, ऐसा ना हो कि वो आपको दाव पड़ जाए ब्रेंडन का। शेर खान, ये बताइए कि माशाल्लाह आप रेसलर हैं, तो मैं आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना चीटिंग का, तो मैं उससे ज़रा थोड़ा सा उलझ रहा हूँ। मैं ये समझता खाली क्रिकेट में ही चीटिंग होती है ना बहुत से लेवल पे जाके वो, तो आपके गेम में भी क्या चीटर्स मौजूद हैं? जी चीटर्स हैं, चूंकि मैं खेल है जी मैं ग्रीस के प्लेयर्स के साथ खेला हूँ, इसके अलावा WWE के प्लेयर्स के साथ खेला हूँ, डार्क इवेंट्स WWE के प्लेयर्स के साथ खेला, इसके अलावा मैं नेपाली इंडियंस के साथ खेला हूँ। जी वो बल्कि मुझे नहीं, पाकिस्तान को हराने के लिए चीटिंग करते हैं। क्या बात है। वो कहते हैं कि किसी भी तरीके से ना जीते, इसको कहीं ना कहीं। अभी हमारा जो अपना रेसलर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी जरा इनके साथ ही इनकी कॉम्बिनेशन अच्छी है, तो वो कहता है भाई अब तो शेर, क्योंकि मैंने अपने आप को एक बनाया है नाम और इस तरह, मतलब प्रोफाइल में भी, तो बस ये है कि कहेंगे कि यार इसको हराना है किसी भी तरीके से, अपना नाम बनाना है। आपने मेरे अंदर थोड़ी सी एक वलवला सा पैदा किया, आपने कहा ना पाकिस्तान को हराने के लिए, तो आपको पता पाकिस्तान को हराना इतना आसान नहीं, और अभी 2 मरहले ऐसे आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हराने की कोशिश की, और सलाम है मेरे पाकिस्तान को, तो उसने अपनी फतह दिखाई। बिल्कुल। चले फिर अभी हम चलेंगे जी ब्रेक पर, और फिर ब्रेक के बाद एक मुश्किल मरहला ये है आज शेर खान के लिए कि एक मिथ है, हम सुनते हैं और फिर बताते भी हैं कि आप इसको रेसलिंग को घर में ट्राई ना करें, इसके लिए प्रैक्टिस होती हैं, इसके लिए रिहर्सल्स होती हैं, इसके लिए एहतियाती तदाबीर हैं। फिर एक टाइम था कि बहुत बड़ी तादाद में लोग रेसलिंग देखते थे, शायद आज भी देखते होंगे, मैं नहीं देखता, कम कर दी मैंने। भाई क्यों कम कर दी साजिद साहब, आप क्यों नहीं देखते? यार ये सब ड्रामा होता है, ये फेक होता है सब कुछ, ये बस आवाम को एंटरटेन कर रहे होते हैं। दीज आर द जोकर्स। लेकिन ये वो जोकर्स हैं जो कि अच्छी बॉडी बना के और एक लड़ाई झगड़े के मामला करके अच्छे स्टंट आपको दिखा के आपको खुश रखते हैं, लेकिन ये फाइट रियल नहीं है। ये अब शेर खान बताएंगे कि ये रियल नहीं है, तो फिर ये क्या है। एक सर वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आते हैं। सुबह
सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजे दिल से खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजे दिल से खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद सर खुशामदीद, और खुशामदीद के बाद अब हम एक कॉल ऐड कर लेते हैं, ऐसे ही? जी बिल्कुल। डॉक्टर सलमान अहमद अवान हमारे साथ मौजूद हैं कॉल पर, जो माहिर नफ्सियात हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, कैसे हैं? जी डॉक्टर, आज हम आपसे बात करेंगे। हमारे एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इशू आ गया है कि यहाँ पर एक इंसान का बहुत पर्सनल मैटर होता है, पर्सनल वर्किंग होती है, उस पर जो है कभी कभार हम उसको एडवाइस दे देते हैं, अननेसेसरी एडवाइस दे देते हैं, कभी अननेसेसरी कमेंट कर देते हैं जो कि बिल्कुल उसको हिट करता है। और जब उसको हिट करता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि प्लीज़ डोंट माइंड, मैं आपको एडवाइस दे रहा था, हालांकि एडवाइस मांगी नहीं गई होती है। तो जब उसको हिट करेगा तो वो हिट बैक भी करता है, तो फिर आपके आंसर सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो इस पर बताइएगा कि इसका साइकोलॉजिकली हम पर क्या असर। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों की पिक्चर्स होती हैं, उस पर अननेसेसरी कमेंट्स आए हुए होते हैं। एक और भी सर ऐड कर ले सवाल सलमान साहब, इसी से मिलता जुलता, वो ये है इशू कि आजकल एआई का ज़माना है और कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ने तो पाबंदी लगा दी है कि किसी भी पिक्चर को आप एआई में कन्वर्ट ना करें, है ना। और फिर अब पाकिस्तान में तो अभी तक ये मामला चल रहे हैं, स्पेशली हमारी जो ख़वातीन हैं उनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, अब उनमें भी एक घबराहट है कि हमारी तस्वीरें भी उनको एआई में कन्वर्ट किया जाएगा, अपनी पसंद की ड्रेसिंग पहनाई जाएगी। कितना बड़ा ये स्ट्रेस है, बर्डन है माइंड पर? आपने जो दोनों सवाल किए तो ये मैं ये देखता हूँ कि इसके ऊपर ज़्यादा बात होनी चाहिए। जो आपने सोशल मीडिया की खासतौर पर बात की कि कोई भी इंसान जो है वो अपनी राय जो है उसको रखता है और वो वहाँ पे पोस्ट करने से घबराता नहीं है। हम सबकी जो नफ़सियात है वो कुछ इस तरह की है कि हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो बात ठीक है, और हमें लगता है कि ये फिर हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमारे जो ख्यालात। जी जी, आपकी तरफ सलमान साहब शायद सिग्नल कम है, अगर आप जगह चेंज कर दें, एरिया मूव करें। हाँ जी, अब आ रही आवाज़। जी अब अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमारी यानी नफ्सियात ये है कि हम अपने मामलात में वकील का रोल अपना लेते हैं, दूसरे के मामलात में जज का रोल अपना लेते हैं। जी जी जी, जी। हमारी नफ्सियात है वो ये कि कोई इंसान जो है वो अपनी किसी आइडिया को प्रेजेंट करने से वो ना सिर्फ घबराता नहीं है, बल्कि उसको ये लगता है कि उसका जो आइडिया है उसको माना भी जाना चाहिए। तो ये जो डेफिनेटली है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि जो कि इस चीज़ से अफेक्ट हुए होते हैं कि कोई किसी ने कहीं पे कोई बात कर दी, किसी दोस्त ने बात कर दी, किसी ने सोशल मीडिया पे कोई बात कर दी, और उससे उनकी जो ज़हनी सेहत है उसके ऊपर काफ़ी असर आया होता है। यानी उनको ये लगता है कि अच्छा फिर हम कोई कम तर हैं, या हमारे से कोई गलतियाँ होती हैं, या हम सही फैसला नहीं कर पाते। इस वजह से लोग हमें बार बार ये कहते हैं कि आप में ये गलती है, या वो गलती है, या वो गलती है। और जनरली इंसानी नफ्सियात कुछ इस तरह की है, जैसे अगर आपको ये कहा जाए कि शाहरा फैसल के ऊपर ट्रैफिक जो है वो ठीक चल रही है, तो ये आप चैनल के ऊपर खबर के तौर पर नहीं चलाएं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि शाहरा फैसल के ऊपर ट्रैफिक जाम है, तो ये खबर बनती है। अगर ये कहा जाए कि मुल्क में अमन मान की सूरत हाल जो है वो मेंटेन है, तो ये खबर नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कहीं पे कोई हादसा हुआ है, तो ये यकीनी तौर पर खबर है। हमारा जो दिमाग है वो कुछ नेगेटिव चीज़ों की तरफ टिल्ट करता है, और इस वजह से हम लोग ज़्यादा कमेंट्स को भी जो नेगेटिव होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा परसीव करते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो ये तो है जो पहला सवाल। और दूसरा जो आपने किया एआई के हवाले से, यकीनी तौर पे हर एडवांसमेंट के साथ कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। जब टिकटॉक आया तो पाकिस्तान में ये चीज़ काफ़ी ट्रेंड में रही कि इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए या इसको अलाउ किया जाना चाहिए। मुख्तलिफ एप्लीकेशन आती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो अपने साथ कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान लेके आती हैं। एआई ने भी जिस तरह से रेवोल्यूशनाइज किया चीज़ों को और लोगों की ज़िंदगी में आसानी क्रिएट की है, तो डेफिनेटली ये जो आप बात कर रहे हैं कि ख़वातीन में इस तरह का रुझान खासतौर पर मौजूद है कि उनकी जो तस्वीरें हैं वो कोई भी उठा सकता है
اور کوئی بھی اٹھا سکتا ہے سلمان. دس از ویری امپورٹنٹ, چونکہ جب میں نے ایک تصویر دیکھی اور ایک صاحب ہز نیم عامر حسین سینئر صحافی ہیں, ان کی میں نے ان کا جو فیس بک اکاؤنٹ تھا میں نے دیکھا تو انہوں نے بڑی ایک اچھی آگاہی دے رہے تھے. ایک صاحب لینڈ کروزر کا گیٹ ایسے کھول رہے ہیں, ایسے گیٹ کھول کے اور ایسے ہاتھ سے پکڑ کے خاتون کی تصویر لے رہے ہیں. اچھا پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے کہ جیسے کوئی گاؤں ہے یا گاؤں کے کچے گھر ہیں, اور وہ جو سمن ہے, وہ جو لڑکی ہے, وہ سب کچھ فیک. مطلب میں نے جب وہ تصویر دیکھی میں نے کہا نہیں یار یہ تو ریئل ہے, لیکن وہ فیک تھا, وہ اے آئی تھی. سر اب وہ جو بھی خاتون ہے یا جس کی انہوں نے تصویر لگائی, اگر ان کے گھر والوں کو یا لوگوں کو وہ بولیں گے یار یہ وہاں کہاں گئی تھی, کہاں گئی. ہاں یعنی اب وہ میں تو اس بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ زمانہ بڑا خطرناک آ گیا. یعنی اس وقت جو ہے نا وہ آپ کسی کی ویڈیو بنا سکتے ہیں, کسی کی تصویر بنا سکتے ہیں, اور دوسرا یعنی ایک حد تک چیز ہوتی ہے کہ کوئی جس کی تصویر بنی وہ بھی شک میں جا سکتا ہے کہ پہلے ایسا ہوا بھی فائدہ نہیں ہوا. بالکل بالکل ایسے ہی یہ جو ہے یہ دینی طور پہ. اچھا ڈاکٹر سلمان آپ سے بات کریں گے. جی ڈاکٹر آپ سے بات کریں گے کہ اتنا سٹریس ہو جاتا ہے جس کی چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں کہ اس کو پھر سوسائڈل تھاٹس آنے لگ جاتے ہیں, کہ وہ اتنا سٹریس میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. بالکل ایسی ہے, یعنی یہ بڑا کامن ہے. ہمارا ایک تو سٹریس کا جو ٹولریٹ کرنا ہے نا وہ کوئی بہت زیادہ ہے نہیں. یعنی آج کل کے معاشرے میں آپ دیکھیں پوری طور پہ تو ویسے ہی دنیا یہ کہتی ہے کہ ہر 6 میں سے 1 انسان جو ہے وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. اچھا پھر جیسے جیسے جدت آتی ہے کسی زمانے میں تو چیزیں مسائل بڑھتے بھی ہیں اور سامنے پتہ بھی لگتے ہیں. آج کل کی جو جنریشن ہے اس کے پاس وہ سٹریس ٹولرنس, ایموشنز کو کنٹرول کرنا, وہ چیزیں چونکہ نہیں ہیں, تو ان کو پہلا خیال جو آتا ہے کسی اس طرح کی کوئی مسئلے میں وہ یہ آتا ہے کہ پھر زندگی کو ختم کر لیا جائے. اور یہ اسپیشلی جیسے آج کل کے جو حالات ہیں کہ جہاں پہ کوئی انسان جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کافی زیادہ اس پہ اثر آتا ہے, پھر اس میں جو ہے وہ لوگوں کی کمنٹس دیکھتا ہے. یعنی کسی کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی فیمیل کی تصویر جو ہے اس کو کہیں پہ پوسٹ کیا گیا اور اس کے نیچے جو ہے وہ کمنٹس آتے ہیں, یا کسی کی تصویر کو ایڈٹ کیا جائے, تو یقینی طور پہ وہ اس کے لیے کافی زیادہ اسٹریس کریٹ کرنے والا ہوتا ہے. اور اس میں پہلا خیال یہ آ سکتا ہے کہ پھر اس سے اچھا تو یہ ہے کہ موت کو گلے لگا لیا جائے. اور اس میں جو میں نے دیکھا نا, میں نے جتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا, میں جتنا لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں, تو اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمیں صحیح فیصلے کرنا نہیں آتے. ایون سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو صحیح طرح سے کرنا نہیں آتا. ہم یعنی یہ کامن ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اپنی پوسٹ ڈالتے ہوئے لوکیشن شیئر کر دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر سلمان, ہم دوسرے کو تو نہیں روک سکتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے اوپر کیا ورکنگ کریں, اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کریں, اپنی تھاٹس کو کیسے کنٹرول کریں. جیسے پہلی بات تو جو میں بہت سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک ہمارا مائنڈ ہوتا ہے اور ایک ہمارا برین ہوتا ہے. ہمارا برین بالکل اس طرح کام کرتا ہے جیسے ہمارے جسم کے باقی جو اعضاء ہیں. جیسے دل آپ کا دھڑک رہا ہے, میرا دھڑک رہا ہے, تو ہم اس سے ہمارا کنٹرول نہیں ہے. ہمارا لیور لنگس کام کر رہے ہیں, اس پہ کنٹرول نہیں ہے. دماغ جو خود سے کچھ خیالات دیتا ہے اس کے اوپر بھی ہمارا, یعنی میں نے تو اس کو ایون مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا, مذہب نے اس کو بڑا کلیئر کیا کہ اگر آپ کو کوئی برائی کا خیال آئے تو اس کے اوپر آپ کو گناہ نہیں ہے. ہاں نیکی کا خیال آئے تو آپ کو ثواب مل جاتا ہے. مذہب نے پھر سورہ ناس میں یہ کہا کہ آپ کو یعنی وہ اللہ کی پناہ مانگی شیطان سے کہ جو کہ وسوسے ڈالتا ہے. تو دماغ میں کوئی بھی خیال آ سکتا ہے. اگر ہم دماغ میں آنے والے ہر خیال کو بہت اہمیت دیں گے, جیسے کہ اگر ہم زندگی ہر شخص کو بہت اہمیت دیں گے, تو کوئی بھی انسان آ کے کوئی بھی بات کر دے گا اور ہم اس کی بیس کے اوپر اپنے آپ کو کرتے پھریں گے. اسی طرح سے خیالات جو ہیں وہ کوئی بھی آ سکتے ہیں. جو پہلی چیز میں نے دیکھی کہ لوگوں کی زندگیوں میں جس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ نیند ہے. یعنی کوئی انسان نیند اپنی پوری نہیں کرتا, وہ اپنی ڈائٹ کر سکتا, وہ واک ایکسرسائز نہیں کرتا, وہ پانی کا خیال نہیں رکھتا, وہ ریلیشن شپ کا خیال نہیں رکھتا. جب اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تو کوئی انسان جو ہے وہ اسٹریس میں جاتا ہے. اسٹریس میں جاتا ہے تو سوسائڈل خیالات کے باقی چیزیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے سلمان صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت زیادہ شکریہ. سلمان ماہر نفسیات نے ہمیں بتایا کہ آج کی اس سوشل میڈیا کے زمانے میں ہم نے سوشل میڈیا کو کس طرح چلانا ہے. پہلے آپ اس پہ تو عمل کر لیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز اس پہ اپلوڈ کریں. ایک وقفہ لیتے ہیں سر, وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ, سنہری روشنی کے ساتھ, سائے کا پیچھے
पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फ की बात है, खुश आमदीद। और हमारे साथ चूँकि प्रोफेशनल रेसलर चैम्पियन सर शेर खान मौजूद हैं, और शेर खान बहुत सारी अपने बारे में भी बता रहे थे। फिर चूँकि आप एक प्रोफेशनल रेसलर हैं, फिर मैं आज हमसे ये पूछेंगे, जो आपका सवाल अक्सर रहता है कि ये झूठी लड़ाई होती है, ये सारे मामला फेक हैं, बस ये जस्ट एंटरटेनमेंट है। शेर खान, ये आप झूठा लड़ते हैं? देखें, अगर मैं WWE की रेसलिंग की बात करूं तो वहाँ पे इस तरह के, जिस तरह इंटरव्यूज़ आज मेरे हुए हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं। तो जो रेसलर्स है ना, वो कोई भी गुस्से में आके ना कैमरा भी तोड़ देता है और होस्ट को भी तोड़ देता है। तो मैं चूंकि अभी मैं क्या बोलूं, मैंने बोला यहाँ रेसलिंग हो जाए, इससे पहले कि मैं आपको एक चीज़ रियलिटी बताऊं। इससे पहले आप मुझे मारें, इससे पहले आप मुझसे लड़ें, हमारे कैमरे तोड़ें, इस तोड़ने से पहले सिर्फ ये बताएं साजिद साहब, ये आपका सवाल ठीक है या गलत है? मुझे ना मारें। सवाल आपका जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि रेसलिंग पाकिस्तान ने, शायद आपने भी कभी अपने लाइव नहीं देखी होगी कि मैं एक बैठा हूँ और यहाँ जैसे आज प्रोग्राम हो रहा है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। तो रेसलिंग जो है वो गेम प्रो रेसलिंग कहलाती है। ये रिंग के अंदर लाइव किसी ने नहीं देखा। अब जब ये लाइव देखें रेसलिंग को, तो उसमें पता चलेगा कि इसमें कितनी सदाकत है, हकीकत है, और सब आप चीजें सामने आ जाएंगी। इस कदर ये जो पंच मारते हैं, ये जो पंच मारते हैं, ये स्पीड से जाके फिर यहाँ आगे से स्लो कर देते हैं। मैंने कहा ये तो फिल्म थोड़ी चल रही है, वो तो फिल्म की रिहर्सल। शायद ऐसा हो कि एक लड़की ने हीरो को थप्पड़ दे, रसद किया। तो ये बताएं ना कुछ हमारे देखने वालों को, क्या आप लोग ऐसे करते हैं? नहीं, आपने जिस तरह बताया कि यूं कर देते, मैंने ये वाली रेसलिंग तो नहीं खेली कि यूं कर देते, लेकिन मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानियों की जो मेंटलिटी है कि वो रेसलिंग को टीवी में देख रहे हैं ना। हाँ। जी। तो फर्क ये है कि अभी मिसाल के तौर पे एक टाइगर मूवी आई थी सलमान खान की, उसको शाहरुख खान हेलीकॉप्टर में लेकर आ रहा है लेने के लिए, और उसके बाद वो दोनों जो है इतने ऊंचाई से जंप लगाते हैं, तो वो क्या चीज होती है, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, और रेसलिंग को जो है वो अच्छा, फिल्म्स में आप कह रहे हैं कि ऐसा होता होगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। वो चीजें सारी फेक होती है ना, हमें फिल्में जो नजर रेसलिंग फेक नहीं है, रेसलिंग रियलिटी गेम है, इसके अंदर ब्लड भी निकलता है, इसमें बहुत सारी इंजरीज भी हो जाती है। लेकिन फिर सवाल ये है कि ये अंडरटेकर को 10-10, 15-15 मार मुड़ के चले जाते हैं, कल वो फिर ऐसे उड़ जाता है, ये क्या हो गया? देखें, इसकी सबसे पहले तो ट्रेनिंग टफ होती है। ट्रेनिंग अच्छा। होती है। इसके लिए मेडिकली अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर रखना पड़ता है, ठीक है। हाँ। और उसके अलावा आपकी जो बॉडी है ना, वो एक आम इंसान की WWE को तो सब जानते हैं ना, पहले WF होता था, उसको सब जानते हैं ना, बहुत सारे लोग WWE तो देखते हैं और अंडरटेकर को भी जानते हैं। तो वो कहते थे यार ये अंडरटेकर को 10-10 लोग मार के चले आते हैं, वो भी मार के ऐसे उतरते हैं और वो साहब दोबारा उठ के बैठ जाते हैं, उनको चोट नहीं लगती। देखिए, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, WWF से WWE के कन्वर्ट क्यों हुई है? WWF जिस वक्त थी ना, तो उसमें ये ज्यादातर हर मैचेस में ब्लड निकलता था। हाँ। हर मैचेस में वो सर पे हैमर मार के सर तोड़ रहे हैं, चेयर मार के सर तोड़, यहाँ तक कि ऑस्टिन और ट्रिपल एच के दोनों के सर फटे रहते थे रिंग में। ऐसा ही है। तो उस दौरान विंस मैकमैन ने ये डिसाइड किया कि ये जस्ट बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि आने वाली जनरेशन कभी रेसलिंग सीख नहीं सकेगी। नहीं तो सकेगी। उसके लिए इन्होंने एक प्लान किया कि एंटरटेनमेंट रख ली, कि इसमें थोड़ा सा फनी भी चीजें आ जाती हैं, और इसके अलावा जो है फिर आते हैं आपके पास। शेर खान, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आते हैं आपके पास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको किल ना करें ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ चुके हैं। एक कॉल आ गई है हमारे पास, वो कॉल है जी सीनियर सहाफ़ी मलिक मुनव्वर हुसैन साहब लाइव शो में लैंड कर चुके हैं, और मलिक मुनव्वर साहब रोशनी डालेंगे 18 अक्टूबर 2007 को फॉर्मर वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस पहुंची तवील जला वतनी के बाद। मलिक मुनव्वर साहब खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। बड़े वो कहते हैं दिल को चीर देने वाले मनाजिर थे,
बेनज़ीर साहिबा जहाज से उतरी, तवील जलावतनी के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पे आपने पैर रखा और आप अपने आंसुओं को न रोक सकी, आप अश्कबार हो गई। आपके सर पे कलाम पाक का साया था, मुझे वो आज भी मंजर मेरी आंखों के सामने हैं। आप वहां पर लाइव मौजूद थे, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया साजिद भाई, इंतहाई अहम और हसास टॉपिक पर आपने मौका दिया है। आपका और आपके इदारे का थैंक्स। साजिद भाई, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो आपने तज़किरा किया है, यकीनन वो बहुत बड़ी करिश्मा साज शख्सियत थी। उनकी कुर्बानी जो है वो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। और उसके साथ साथ 18 अक्टूबर को जिन जमहूरियत पसंद जियालों ने अपनी जान निछावर की और तकरीबन 180 के करीब ये नौजवान अपनी जान से चले गए, अपनी जान की बाजी हार गए, सिर्फ इसलिए कि मुल्क में जमहूरियत का जो दिया है वो रोशन हो, जमहूरियत का बोलबाला हो, ताकि मुल्क में अमन हो, रोजगारी आए। तो ये वो टॉपिक था जिसके ऊपर बेनज़ीर भुट्टो शहीद को बहुत कोशिश की गई, थ्रेट दिए गए रोकने के लिए कि वो पाकिस्तान ना आए। मगर मैं सलाम पेश करता हूँ उस शख्सियत को जिसने तमाम तर धमकियों के बावजूद पाक सरजमीन पर अपने कदम जमाए और वो यहाँ पहुंची, सारी रुकावटें तोड़कर वो यहाँ पहुंची। और एक उस वक्त के जो डिक्टेटर थे जो रोक रहे थे बार बार, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, उनकी उन धमकियों को उन्होंने बिल्कुल पुष्ट डाल दिया और यहाँ के आवाम को लीड किया। और बहुत बड़ी तादाद थी आवाम की, बल्कि मुल्क भर के चप्पे चप्पे से लोग यहाँ कराची पहुंचे थे। और ये 2-4 दिन पहले से ये काफिलों का आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। और यकीनन आपने बजा फरमाया, उस वक्त हम बिल्कुल उस जलसे में मौजूद थे, उस रैली में। और जब मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद एयरपोर्ट पर उनका जहाज लैंड करता है, तो हमने ऐसे कई चेहरे देखे थे कि जो खुशी के मारे उनके आंसू बह रहे थे कि मोहतरमा पाकिस्तान में यकीनन काफी वक्त के बाद आई थी। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक जमहूरियत साथ, मैंने बताया कि करिश्मा साज शख्सियत थी। उनकी जमहूरी जद्दोजहद न काबिल तस्खीर है। कोई ना जमा है ना जमेगा कोई माँ ऐसी शहजादी को, बल्कि लोग तो कहते हैं कि जी मर्दों में ऐसी सलाहियतें होती हैं और ये खातून होकर इतनी बुलंद बांग जमहूरी जद्दोजहद और इस तरीके से कुत्तों को टकराना, लड़ना, झगड़ना और अपने जमहूरी सफर को जद्दोजहद करना। सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ, आपने देखा होगा कि जब वो जनरल जियाउल हक के टाइम पर भी यहाँ पहुंची थी, जब उस वक्त तो बहुत बड़ी एक मेरा चूंकि टाइम बहुत कम है, बेनज़ीर साहिबा का जब तस्करा आता है और भुट्टो फैमिली का, तो शायद जो जमहूरियत पसंद लोग हैं और मुझ जैसे हसास लोग, मुझसे तो बात भी नहीं हो पाती, आंखें भर आती हैं कि हमने कैसे कैसे नायाब लोग खो दिए। मुझे याद है बेनज़ीर साहिबा जब ये ब्लास्ट होता है कारसाज पर, आज के दिन बेनज़ीर साहिबा अपने बच्चों से मिलने दुबई जाती हैं, तो पीछे से आवाज़ें आती हैं, बेनज़ीर साहिबा डर गई, बेनज़ीर साहिबा वापस चली गई, भाग गई, छोड़ के चली गई जियालों को, मरवा के चली गई लोगों को। लेकिन फ़ौरन से 10 बजे की फ़्लाइट से बीबी वापस आती हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो कहती हैं कि अब आप हमें आपकी वर्दी नहीं चाहिए, आप हमें डिक्टेटर नहीं चाहिए हो। और बरमला वो ऐलान करती है, शायद ऐलान जंग हो गया था वहीं से। साजिद भाई, ये कुछ बोलने लोग जो अपनी औकात से, अपनी कद से बढ़कर जो बातें करते हैं, ये सिर्फ उनके ही एक माज का या सराहियां नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को बहुत करीब से हमने पाया है, मैंने उनकी रिपोर्टिंग की है। उस वक्त उनके बहुत काफी हमें मौका मिला उनके साथ साथ चलने का भी, उनकी कॉन्फ्रेंस से उनके प्रोग्राम कवर करने का भी। तो मैंने तो जैसी खातून को, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि दुनिया भर में मुझे नजर नहीं आती जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के अंदर जो शख्सियत थी। वो डरने वरने वाली भी नहीं थी, तो उसको डरा सकता था नहीं, वो धमकियों को वो मैं कह रहा हूँ सामने कुछ भी खातिर में नहीं लाती थी। आप देखें कि उसके साथ देखें जिन लोगों ने किस तरीके से कुर्बानियां दी हैं, क्या बात है, बिल्कुल लोगों ने क्या, नौजवान। मैं तो भाई जिस वक्त धमाका हुआ 18 अक्टूबर का, मैं भी उस वक्त ट्रक के साथ, अल्लाह ने हमें नई जिंदगी दे दी। मेरे सामने मेरे कई ऐसे दोस्त सामने चले गए, हमने खुद लाशें उठाई हैं, अपने हाथों से उठाई हैं। भाई उस वक्त का DCO जवेद हनीफ
भी आज वो एक MNA सिटिंग MNA है वो MQM में, तो उसको पता है सरदार खान आज भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का पीपल्स पार्टी का सदर है, और एक आमिर शहीद था। ये हम 3 शख्स हैं जो टोटली उस वक्त जो है ना सड़कें वीरान हो गई थी, लेकिन हम उस वक्त भी ऑन बोर्ड उसी पॉइंट पर खड़े रहे। हमने क्योंकि जिस पार्टी को हाथ लगाते थे, जैसी तो मैंने जिंदगी में शायद ही कोई कुर्बानी देखी होगी जो पीपल्स पार्टी के इन जालों ने अपने मुहतरम भुट्टो की खातिर, जमहूरियत की खातिर, मुल्क की खातिर उन्होंने कुर्बानी दी। जब लीडर नहीं भागते ना, जब लीडर मैदान नहीं छोड़ते, अपनी जानों की परवाह नहीं करते, तो फिर ऐसे ही मंजर देखने को मिलते हैं कि वर्कर भी नहीं भागते भाई, वो भी आग के शोलों पे वो लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। अभी ये जो आपने भागने का, सॉरी, ये जो आपने भागने का जिक्र किया ना, तो मुझे वो मौसूफ याद आ गए, एक मजहबी जमात के रहनुमा याद आ गए मुझे, जो अभी कुछ दिन पहले पतली गली पकड़ गए। और भाईजान सिर्फ मजहबी जमात की बात नहीं है। आप देखें, मैं अब सिटिंग, आप इमरान खान साहब बहुत लवर होंगे, उसके मुल्क में बहुत चाहने वाले होंगे, वो सिर्फ चमाटों के डर से, गोलियों के डर से सर पे बाल्टियां रख के घूमता रहा है। वो पेश नहीं हो सकता था, निकलता नहीं था, वो मुझे मार देंगे, बाल्टी का नया ट्रेंड आ गया था। अभी हाल ही आपने इसका भी जिक्र किया ये रिजवी साहब का, तो ये भी इसी तरीके से भाग गए ना, निकल गए ना। आज तक सामने बैठे हुए जिधर भी है, सामने आना, खड़े हो अपने वर्करों के साथ। क्या बात है, हटकर बहुत सारे और भी लोग हैं भाई, आज कहाँ है वो लोग? क्या बात है। नवाज शरीफ साहब 2 दफा सौदेबाजियां करके भाग गया, मैं कहूंगा भाग गया उस वक्त भी। इतने बड़े लीडर जो बनते हो, ये वो खातून है जिसको वहां बैरून मुल्क रोकने की कोशिश की गई, छिड़ दिए गए, उसे बताया गया कि आपकी जान जा सकती है, उन्होंने कहा कि मेरी जान की कोई कीमत नहीं है, ठीक है, जान तो आनी जानी है, जान की कोई ठीक है जी, कीमत नहीं। ठीक है मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया, टाइम बहुत कम था, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और बिल्कुल बजा फरमाया मलिक मुनव्वर साहब ने, और ये तारीख गवाह है कि वो खातून होकर भी मैदान छोड़कर नहीं भागी, और वो इस जमहूरियत के तसलसल और इस जमहूरी सफर को लेकर चल रही थी, और चलते चलते शहीद हो गई। रावलपिंडी की सड़कों पर आपको मार दिया गया, आपको शहीद कर दिया गया, लेकिन वो अपने लोगों को छोड़कर नहीं गई। इनके लिए मैं एक शेर अर्ज करूंगी, एक गर्दिश है आम हमें रंज बहुत है, वो लोग भी बिछड़े जो बिछड़ने के नहीं थे। क्या बात है। एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद से खुश आमदीद, और हमारे साथ 2 मेहमान स्टूडियो मौजूद हैं। असलम साहब, गालबन आप भुट्टो साहब, जब इस मुल्क में बड़े भुट्टो जिनको कहा जाता है, जो फाउंडर हैं आईन पाकिस्तान के, बिल्कुल, जो आईन पाकिस्तान आज इस मुल्क में नाफिजुल अमल है, जिसको 1973 का आइन कहा जाता है, आप इस आइन के बानी हैं, और आप बानी हैं एटॉमिक एनर्जी के, ऐसा ही है ना? ऐसे ही, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों के आप बानी बन गए, और बहुत कम वक्त में आपने मुल्क को तरक्की दी, खुशहाली दी, है ना? क्या आपकी मुलाकात हुई? जी बिल्कुल, मेरी मुलाकात हुई, और ये शख्स मुझे हासिल है। और सबसे पहले ज़रा मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, जब भुट्टो साहब कराची में वो लियाकताबाद की जो सुपर मार्केट है, उसका इब्तिदा करने के लिए फर्स्ट टाइम मेरी जब वहाँ मुलाकात हुई, हालांकि बहुत शॉर्ट टाइम था वो मुलाकात का, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ मुसाफा किया, उनसे मुलाकात भी की। कैसा पाया? ज़्यादा गुफ्तगू तो नहीं हुई, उसके बाद भी फिर आपके अल्फाजों में मैं सुनूंगा, भुट्टो, बड़े भुट्टो को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को आपने कैसा पाया? मैं बात करूँ पहले इस पूरी फैमिली का, इस ख़ानदान का। भुट्टो साहब जिसके सरबराह थे, यकीन करें मेरी जो अपनी 50-55 साल की जो ये मुसाफत है मेरी, एज ए सहाफ़ी भी और एक्टिविस्ट के हवाले से भी, इस शहर कराची में मैंने पूरा पाकिस्तान देखा है, बाहर की दुनिया भी देखी है, तो ये वो ख़ानदान है। मैं सबसे पहले भुट्टो साहब की बात करूँगा कि यकीनन अगर भुट्टो साहब इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद होते, उनको वक्त दिया जाता, ये अल्फाज तो ये शक्ल जो उस वक्त पाकिस्तान की है, ये पाकिस्तान ना होता।
जहाँ मैं अमेरिका बैठा हुआ ना, मुस्लिम दुनिया का अमेरिका होता पाकिस्तान, यकीनन बिल्कुल पूरे वक्त से मैं ये बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो जगह संभाली उनकी साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, वो ऐसी दिनों पे राज नहीं करती। असलम साहब, एक चीज़ मैं ऐड करते चलूँ, आज के जो हमारे नौजवान यूथ है वो कहती है कि हमारे जो आज के लीडर हैं वो बड़े दिलेर हैं, वो मिसाल देते हैं बानी पीटीआई इमरान खान की, तो शायद उनको वो भुट्टो, अभी उन्होंने तारीख पढ़ी नहीं है कि जब इस मुल्क में ना एटम बम था, ना इस मुल्क की कोई मुआशी हालत बेहतर थी, लेकिन उस वक्त भी आपके और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त के भुट्टो नाम था जिनका, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने वाइट हाउस को कहा था वाइट एलिफेंट, जिसको मैं एक लात से गिरा दूंगा। जी जी जी। वो उसको पावर हब नहीं मानते थे। वो बरमला जो भुट्टो की ललकार थी वो उस वक्त बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत भारी चीज़ थी। और वो जो एक मुस्लिम उम्मा को जो यकजहती करने का जो सहरा भुट्टो साहब के सर पे सजता है, तो ये हमें बताती है कि हमारी जो हिस्ट्री है वो बड़ी रिच है। और आज तो हम इन अलकाबाज से शायद अमेरिका को नहीं पुकार सकते, ऐसा ही। और ये भी बात है कि बेनज़ीर भुट्टो अगर होती ना तो आज वुमेन्स जो है वो बहुत आगे होती, शायद मर्दों से भी आगे होती। तो मैं आपसे बात करूंगी कि वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात की जाए तो वुमेन्स जो है, जो नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, 50% है, लेकिन एम्पावरमेंट आज भी चैलेंजेबल है, रिमेन्स क्वेश्चन। जी जी। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शोबा उठा लिया जाए, सिक्योरिटी का है, लीडरशिप है, हेल्थ है, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल जीरो है। एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, उसमें पाकिस्तान रैंक्ड 145 आउट ऑफ 146 ऑन वर्स्ट जेंडर बेस्ड इक्वालिटी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आज पाकिस्तान में वुमेन्स एम्पावरमेंट नहीं है? असल में इस वक्त जो मैं वक्त देख रहा हूँ ना, जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, मोहतरमा की तो क्या शान थी, क्या वक्त था, क्या टाइम था। यकीनन आपकी वो बात को पहले मैं दोबारा दोहराऊंगा कि अगर मोहतरमा मौजूद होती तो यकीनन इस कम से कम इस पाकिस्तान में ख़वातीन का क्या मुकाम होता मैं नहीं बता सकता। कि मोहतरमा माशाल्लाह मोहतरमा की जो पोजीशन थी उस वक्त अपनी, तो वो ख़वातीन के लिए क्या कुछ नहीं कर जाती, ये तो सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है, जो उनकी उनके नज़र आते थे। और लेकिन मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से थोड़ा सा, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविटीज़ भी हूँ, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मेरा आना जाना रहता है, और ख़वातीन के भी प्रोग्राम बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर कराची में तो बहुत एक्टिविटीज़ हैं। और बहुत मैं बुला भी चुका हूँ कि ख़वातीन को आपके प्रोग्राम में मैं भेज भी चुका हूँ। साजिद भाई को मालूम है कि जो अपना एक मुकाम बना रही हैं और अपनी जगह बनाती चली आ रही हैं, तो टैलेंट तो है बहुत ज़्यादा, यकीन करें ख़वातीन। और मैं कभी कभी महसूस करता हूँ, कभी मैं प्रोग्राम में जाता हूँ कि मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन मुझे जो है एक्टिव नज़र आ रही है, एक्टिव नज़र। और ये भी कहा जाता है कि अगर औरतों के ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती ना तो वो आज मर्दों से बहुत आगे होती। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल ख़वातीन को बराबरी, दीन इस्लाम उनको बराबरी के हुकूक देता है, बिल्कुल देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बता दिया, और आप करीम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातुम नबीन, आप पर हमारे माँ बाप, हमारे अहलो अयाल कुर्बान, आपकी शख्सियत पर, आपकी हुर्मत पर। और आपने भी खुद बता दिया, प्रिटेंड करके दिखा दिया, वो खुद रिहर्सल की, रिएक्ट करके बताया, अल्फाजों से बताया, अहादीस है आपकी कि आपने ख़वातीन के किस तरह रिस्पेक्ट करनी है, कि आपके पास जब बीबी फातिमा ज़हरा आया करती तो आप उनकी शान में खड़े हो जाया करते थे। अमल करके बताया है ना, कि बेटियों की ये रिस्पेक्ट होती है, अपनी ज़ौजा की बहुत इज्जत करते थे जी। और फिर बीबी आयशा से लेके, आयशा सिद्दीक़ा से लेके, बीबी खदीजतुल कुबरा से लेके तमाम उम्महातुल मोमिनीन हमारे सामने हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से हमें सबक लेना चाहिए, क्योंकि आप हमारे रोल मॉडल हैं। शेर खान, आपसे बात कर रहा था मैं कि ये जो रेसलिंग है, अगर ये रियल फाइट होती तो अंडरटेकर 19 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 90s से है ना, 90 की दहाई से, शायद उससे भी पहले, तो ये अभी तक भाई मर क्यों नहीं गए? पहले तो इलेक्शन नहीं, रेसलिंग कर रहे, रेसलिंग
और दूसरी बात यह है कि अंडरटेकर इज़ अ प्राउड ऑफ WWE। वो एक फ़ख्र है, WWE है, फ़ख्र अमेरिका है, और उसको कोई ऐसा शख्स नहीं है जो नहीं पहचानता है। हाँ। और कोई बच्चा ऐसा ना हो जो उसको जानता नहीं है, क्योंकि शायद आधी दुनिया उनको जानती है। आधी दुनिया माशाल्लाह उसको जानती है। इसके अलावा डिवेन जॉनसन को लोग जानते हैं, इतना तो ट्रिपल एच को लोग नहीं जानते, ऑस्टिन को इतना नहीं जानते जितना ये। मज़े की बात है कि अब रियाद में एक कप हुआ, सीज़न कप हुआ था सऊदी अरेबिया में, तो उसकी जो थी किस ओपनिंग सेरेमनी के लिए अंडरटेकर को बुलाया गया था शेखों ने। तो उन्होंने कहा कि हमें पूरे अमेरिका में कोई रेसलर ऐसा फेमस नहीं लगता, ना पसंद आता है, हमारे सारे बच्चों को आप पसंद हैं। तो उसने उसके अंदर एज अ प्लेयर रोनाल्डो भी खेल रहा था, और एक सामने दूसरा नसर। जब अंडरटेकर को सब कूट के चले आते थे ना या खड़े होते थे, तो फिर हम कहते थे उठेगा दादा, उठेगा। एक बोलता था नहीं गया, नहीं उठेगा, और अंडरटेकर उठ के बैठ जाता था। देखिए अंडरटेकर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की नज़रों में एक चीज़ है कि वो अंडरटेकर जो है वो एक जादूगर भी है। हाँ। कि वो गायब होके फिर आ जाता है, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये एक नॉर्मली सी बात है कि जादू इतना मुश्किल नहीं है। आपके सामने आ जाए अंडरटेकर, आपके सामने अंडरटेकर आ जाए। अंडरटेकर 7 फीट और मैं 6'4" हूँ, और मैंने उसी को देख के इंस्पायरेशन भी मेरी ज्यादातर अंडरटेकर। जीत पाएंगे या वो दाव ये ऐसे पकड़ गए ना, ऐसे अंडरटेकर का दाव मुझे लग जाए तो मेरे लिए सबसे ज्यादा ये होगा कि मैं उसके दाव से फेमस हो जाऊंगा। अच्छा शेर खान, जब इंडिया आपके साथ आता है, हरीफ आपका रिंग में आपके साथ आता है, तब आपके क्या एहसास होते हैं कि बस अब तो इसको हराना है किसी न किसी तरीके? देखिए इंडिया से तो एक अलग राइवली है ना। इंडिया सिर्फ जो है वो क्रिकेट में जीत सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कोई गेम्स में अगर वो प्ले कर रहा है, जैसे मार्शल आर्ट्स हो गए, किक बॉक्सिंग हो गई, इवन के रेसलिंग में मेरे साथ 2 प्लेयर्स और भी थे, उन्होंने इंडियन रेसलर को शिकस्त दे दी बड़े इजी तरीके से। अब ये जो शेर खान साहब बात करें ना, मुझे इनकी बात बड़ी मतलब इतनी इंपॉर्टेंट लगी। उन्होंने कहा कि इंडिया से तो हमारी कुछ और ही लड़ाई है। एक वक्फा लेते हैं ना सर, फिर मैं पूछता हूँ कि ये इंडिया का जब नाम आता है तो फिर हमारे यहाँ जज्बात बदल जाते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद सर खुश आमदीद। और फिर 18 अक्टूबर है आज सर, और आज से कमोबेश 18 साल पहले फॉर्मर वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, डॉटर ऑफ ईस्ट भी आपको कहा जाता है, आपको चारों सूबों की जंजीर भी कहा जाता है, आपको फ़ख्र एशिया भी कहा जाता है। तो मुतअद्दिद अलक़ाबात से आपको लोगों ने यूँ नवाजा कि आपने मुल्क में आम आदमी, और वो आम आदमी कौन है? वो आम आदमी किसान है। वो आम आदमी कौन है? जो प्राइवेट बेचारा जॉब होल्डर है। वो आम आदमी कौन है? जो मुज़ाफ़ाती कॉलोनीज़ में रहता है। उसके मसाइल को ऐवानों तक लाना और उनके हल के लिए आपने जद्दोजहद की। आपने जमहूरियत के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए, आईन पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद की, और वो जद्दोजहद आपको विरसे से मिली थी। आपके वालिद ने आपको सियासी जानशीन करार दिया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। और फिर वो जिस तरह आपने बेटों को छोड़ के बेटी का चुनाव किया, भुट्टो साहब ने बेटी को दी थी अपनी सियासत, और फिर उस बेटी ने साबित किया कि मैंने आपकी सियासत को पाए तकमील तक पहुँचाया, मैंने जामे शहादत नोश किया, अलबत्ता जमहूरियत पर कोई कदगन आने नहीं दिया। और आज जो जमहूरियत का चौथा दौर फल फूल रहा है, क्रेडिट गोज टू मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। गाजी सलाहुद्दीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुतअद्दिद अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखे हैं, बहुत
बड़ा आपका कैरियर है सहाफ़त का, हमारे लिए भी बायज़ फ़ख्र है कि आप हमें अपना कीमती वक्त देते हैं। गाजी सलाउद्दीन साहब, अगर प्रोड्यूसर साहब लाइन पर आ गए तो हम उनसे पूछेंगे कि कैसी थी बेनज़ीर। गाजी साहब, क्या आप सुन सकते हैं? गाजी सलाउद्दीन साहब का राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम गाजी सलाउद्दीन साहब से पूछेंगे कि जब आपने उनके साथ इंटरव्यूज़ किए, जब आपको मौका मिला, उनके साथ बहुत सारे वक्त आपने देखे, बहुत सारी तकालीफ आपने देखी। गाजी सलाउद्दीन साहब, आप एक पाकिस्तान का ख़ुद सरमाया हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और हमारे लिए बायज़ फ़ख्र है कि वो आप हमें टाइम देते हैं, इनायत फरमाते हैं। और आज 18 अक्टूबर है, 18 साल पहले फॉर्मर वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया। आपकी आंखें अश्कबार थी, सर पे कलाम पाक था, एक बड़े ऐसे मनाजिर थे जो आज भी मेरी आंखों के सामने मौजूद हैं, और आप लोग वहाँ मौजूद थे। गाजी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गाजी सलाउद्दीन साहब, आपके वक्त का शुक्रिया, क्या आप सुन सकते हैं? मेहरबानी, थैंक यू। गाजी सलाउद्दीन साहब, 18 अक्टूबर सानिया कारसाज और बेनज़ीर की आमद को याद दिलाता है। कैसी थी बेनज़ीर? बेनज़ीर एक ही थी और एक ही रहेगी। बेनज़ीर का कोई नामुल बदल ना होगा, ना आपको मिलेगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो है वो कई लोगों ने, कई शख्सियात ने कहा कि आप पाकिस्तान वापस न जाएं। मुझे अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ी शख्सियत, मैं उनका नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहता, खाने पर बुलाया और मुझे बताया। मैंने उनसे पूछा, आप एग्जाइल में मोहतरमा के साथ थे, तो मोहतरमा को आपने समझाया क्यों नहीं कि आपके लिए इतनी सारी जो है वो थ्रेट्स हैं और आप पाकिस्तान कैसे जा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक अहम वाकया बताऊं कि जब मोहतरमा जा रही थी और मोहतरमा ने अपना फैसला कर लिया था कि मुझे अपने अवाम के पास दोबारा वापस जाना है, तो मोहतरमा को रात को जो है वो 18 से एक दिन पहले रात को उनके क्राउन प्रिंस ने दुबई में खाने पर बुलाया और उनको कहा कि मोहतरमा, हमारी जो है वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो है वो ये बता रही है, हम कंफर्म बता रहे हैं कि आपको वहां पर जो है वो मारा जाएगा। आपके लिए प्लान तैयार हो गया है, आप न जाएं खुदारा, आपको जो सहूलियात चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मुनासिब मौका नहीं है। तो मोहतरमा ने क्या जवाब दिया? मोहतरमा ने कहा कि मैं अपने अवाम से वादा कर चुकी हूँ, मैं उनको धोखा नहीं दे सकती, मैं जाऊंगी। ये बहुत बड़ा इरादा था और बहुत बड़ा फैसला था, और मोहतरमा को रोका जा रहा था, और ऐसी ऐसी शख्सियात मोहतरमा के पास आकर उन्हें बता रही थी कि जो है वो मोहतरमा आप न जाएं, ये मौका आपके लिए मुनासिब नहीं है, फिर देख लेंगे। लेकिन मोहतरमा ने एक फैसला कर लिया था, अवाम से वादा कर लिया था। तो ये होते हैं लीडर जो लोगों के साथ कमिटमेंट को पूरा करते हैं। ये तो लीडर भी नहीं है जो आज की पीपल्स पार्टी में चल रहे हैं। ये लोग तो करीब से नहीं गुजरते थे 70 क्लिप्टन के, ये लोग आज पीपल्स पार्टी के करता धरता बने बने बैठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी वो थी जिसको लीड कर रही थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, या उससे पहले शहीद जुल्फकार अली भुट्टो। न ये पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो की है, न ये पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की है। ये पीपल्स पार्टी तो उन लोगों की है जिन लोगों को मुल्क को लूटना है, सिंध को तबाह बर्बाद करना है, सिंध को लूटना है, और कुछ भी नहीं। तो ये बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं है क्या सर? बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी होती तो बिलावल अपनी माँ के जो है वो उनके वादों पर चलता, माँ की कमिटमेंट पर चलता, माँ के सियासी जो है वो फैसलों को जो है वो इम्प्लीमेंट करता। बिलावल तो जो है वो एक खिलौना है, उसकी तरह चल रहा है। हमें दुख होता है कि बिलावल को जो है वो बिलावल को उस भुट्टो लेगेसी को आगे लेकर चलना था, वो भुट्टो लेगेसी को आगे लेकर नहीं चल रहा है, किसी और लेगेसी को लेकर चल रहा है। जो क्या ये वक्त का तकाजा हो? आपके शिकवे बजा हैं, आपने वक्त गुजारा बीबी के साथ, क्या ये वक्त का तकाजा हो कि आज जिस सियासत को बिलावल लेकर चल रहे हैं? हेलो, आपको आवाज आ रही है गाजी साहब? जी आवाज कट रही थी। गाजी साहब, मेरा सवाल ये था कि क्या ये वक्त का तकाजा हो कि जो सियासत बिलावल साहब कर रहे हैं? जी, वक्त के तकाजे की बात नहीं होती, अवाम के साथ कमिटमेंट की बात होती है।
یہ گڑی خدا بخش کے شہداء کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ان لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے 18 کو جو 200 کے قریب 300 کے قریب یہاں پر شہید ہو گئے کارساز پر. یہ گڑی خدا بخش کی جو ہے وہ قبرستان کے ساتھ اور بھٹو خاندان کے ساتھ اور اس جو خاندان کے ساتھ جو پھانسیاں چڑھتا رہا، جو 70 کلپٹن کے سامنے بے گوڑ و کفن 6 گھنٹے وہاں پر جو ہے میر مرزا بھٹو وہاں پر تڑپتا رہا، ان کو ہاسپٹل نہیں لے جایا گیا. تو آپ دیکھیں تو صحیح اس خاندان کی قربانیاں، اس کو کس طرح رائے گاہ کیا جا رہا ہے. کیا علی حسن زرداری اس لیگیسی کو لے کر چلے گا؟ علی حسن بروئی اس لیگیسی کو لے کر چلے گا؟ ظلم کر رہے ہیں اس پیپلز پارٹی کے ساتھ جو شہیدوں کی پیپلز پارٹی ہے. ٹھیک ہے جی، میرا ایک آخری سوال، غازی صاحب چونکہ وقت بہت کم ہے، سانحہ کارساز رونما ہوا، بے نظیر صاحبہ زخمی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ واپس نہیں گئی، تھوڑی دیر کے لیے گئی، پھر اس پہ ایک پریس کانفرنس ہوئی، لوگوں نے کہا بے نظیر ڈر گئی، چلی گئی، لیکن فوراً سے واپس آئیں اور پھر انہوں نے برملا ڈکٹیٹر کو للکارا اور کہا کہ اب آپ ہمیں سویلین صدر بھی نہیں چاہیے. شاید وہ اعلان جنگ تھا بی بی کا. نہیں، بی بی کا تو واپسی کا، ساجد بھائی، بی بی کی واپسی کا اعلان ہی اس ڈکٹیٹر کے لیے اعلان جنگ تھا. کیونکہ جو ہے وہ جو بندہ ڈکٹیٹر کو للکارتا ہے اور جو لیڈر عوام کے ساتھ کمٹمنٹ پوری کرتی واپس آتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے. لیڈر عوام ایسے نہیں جیسے نواز شریف 2 مرتبہ، ایک مرتبہ لندن بھاگ گیا، ایک مرتبہ جدہ بھاگ گیا. یہ لیڈر نہیں ہوتے ہیں، یہ لیڈر ہوتے ہیں جناب، بھاگنے والے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ غازی صلاح الدین صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے روشنی ڈالی بے نظیر صاحبہ کی سیاسی جدوجہد پر، سانحہ کارساز کے ان جمہوریت کے پروانوں پر. جی، اور آج کل کی اگر جمہوریت دیکھی جائے تو یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جو کتابوں میں ہوتی ہے، اور جو کتابوں میں ہے وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے. ڈیموکریسی ہوتی ہے فار دا پیپل بائی دا پیپل. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. وقفے کے بعد سر خوش آمدید. اور ریسلر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر صاحب موجود ہے. ہم بات کر رہے تھے ریسلنگ کی، اور ریسلنگ میں یہ فائٹ سر ریئل ہوتی ہے، یہ کہنا ہے شیر خان کا. شیر خان ریئل ہوتی ہے؟ بالکل ریئل ہوتی ہے، ریئلی ہوتی ہے. آپ جب لائیو آئیں گے نا، ہمارے آگے ایونٹس ہو رہے ہیں انشاءاللہ دسمبر میں، اور فاسٹ گروپ کروا رہی ہے RAW کے ساتھ مل کے انشاءاللہ جو ہے اس ایونٹ میں بلال آفریدی کو بیڈن ٹکرائے گا آپ سے. دیکھیں بلال آفریدی جو ہے اس کا مقابلہ احمد بوئیکا کے ساتھ ہے، چونکہ آلریڈی احمد بوئیکا اکیلا پڑ گیا ہے، کیونکہ بلال آفریدی، مصطفیٰ علی خان ایکس میک، اس کے علاوہ جو MH کے موسیٰ، وہ تینوں ایک ہی ٹیم بنا لی انہوں نے، ایولوشن بنا لی ہے. تو ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے اس کو، تو شیر خان آئے نا ان کے مقابلے میں. جی بالکل، میں سوچ رہا ہوں کہ احمد کے لیے میں انشاءاللہ تعالی اسٹیپ لوں گا اور اس کو سیفلی رکھوں گا انشاءاللہ. جس طرح انڈرٹیکر راک کو سیف رکھتا ہے تو اس طرح WWE میں اس طرح میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی سیف رکھوں. اچھا شیر خان، بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو ٹریننگ ہے، جیسے ایک سلطان فلم بھی آئی تھی انڈیا کی جس میں وہ ٹریکٹرز کو گھسیٹتا تھا اور بہت ہیوی چیزیں اٹھاتا تھا، تو کیا آپ لوگوں کی ٹریننگ بھی اسی طرح ہوتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ ٹریکٹر اٹھانا یہ چیزیں نہیں ہوتی ٹریننگ کا پارٹ. یہ فلم میں دکھاتے ہیں، اس طرح چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا بس آپ کو یوں سمجھیں مذاق ہے. یہ ٹریکٹر اٹھا لیا، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. دیکھیں اس کی ٹریننگ بڑی ٹف ہوتی ہے، اس کی ڈائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کیا نام ہے، اس کی پرو ریسلنگ کی ٹریننگ الگ ہوتی ہے، جم سے ریلیٹڈ ٹریننگ الگ ہوتی ہے، فٹنس ٹریننگ بھی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو ماس گین کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ڈائٹ کے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی آپ کی جو ویٹ ہے 70 سے 80-90 kg، جب آپ کو کسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا تو آپ کو مزید اپنا ویٹ گین کرنا پڑے گا اور اپنی
एक्सरसाइज पे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका स्टेमिना, तो स्टेमिना पे सारा गेम। अच्छा शेर खान, क्या आपको रेसलिंग में ज़्यादा मार पड़ी है या ज़िंदगी में ज़्यादा मार पड़ी है? देखिए रेसलिंग में ज़्यादा मार पड़ी है, ज़िंदगी में आज तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि मैंने हमेशा से अपने रब की, मैं लोगों के साथ हेल्प करता हूँ, मैं लोगों के साथ हेल्प करता हूँ, लोगों के साथ उनकी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए बाकायदा उनको अच्छी मोटिवेट करता हूँ। और मज़े की बात है आजकल की जनरेशन मेरे से जब मुलाकात करती है तो बड़ा इंस्पायर होती है। अच्छा, और वो कहती है ज़बरदस्त। मैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक कॉल ले लेते सर, एक कॉल हमें लैंड हो गई है, कॉल आ गई है हमारे पास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान जियाले सर, अब मीर अब्दुल समद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और फिर कोशिश की हमने किसी खातून रहनुमा की कॉल आ जाए या हमारे प्रोड्यूसर उनको कॉल कर लें, लेकिन चूंकि आज 18 अक्टूबर है, बहुत सारी फीमेल से लेके मेल शख्सियत मसरूफ है। समद साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। समद, आज से 18 साल पहले एक ऐसा वाकया हुआ कि जो कि आज तक हमारी आंखों के सामने है, और वो वाकया था सानिया कारसाज का। मुतादिद लोग शहीद हो गए, 180 से ज़्यादा, 200-300 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए, हॉस्पिटल्स भर गए थे, लेकिन भुट्टो की बेटी फॉर्मर वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा न डरी, न उनके कदम रुके, न थरथराए। वो खातून होकर भी उस वक्त के डिक्टेटर को ललकारती रही, हॉस्पिटल्स में अयादतें करती रही, अपने कारकुनान से मिलती रही। लोग कहते रहे बीबी वापस चली जाओ, बीबी पाकिस्तान न जाओ। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आवाम के साथ कमिटमेंट कर ली है। क्या आज ऐसा लीडर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा मैं इस बात पर आपको खैर तस्वीर पेश करता हूँ कि आप हमेशा से इस दिन को तकरीबन मेरा कुछ आज 4-5 साल की रफ़ाकत है, जिसमें आपने मुसलसल हर दिन को इस दिन को जो है वो बतौर यादगार मनाया है और उस पर प्रोग्राम किए। मैं पीपल्स पार्टी के वर्कर की हैसियत से आपको और एक जमहूरियत पसंद साफ़ी होने की हैसियत से जी सलाम पेश करता हूँ। यकीनी तौर पर साजिद भाई, मसला दरअसल ये है कि अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख या दुनिया की सियासी तारीख को जब भी लिखोगे तो मौरख जब भी लिखेगा तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और कारसाज के इस वाक़े के बगैर वो सियासी तारीख जो है वो नामुकम्मल होगी। जहाँ तक बेनज़ीर साहिबा की किरदार है, जहाँ तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो शख्सियत है, जहाँ तक उनकी वो मेहनत है, मैं समझता हूँ शायद वो सदियों में एक ही बेनज़ीर थी और सदियों में बाद शायद एक ही बेनज़ीर पैदा हो। मैं नहीं समझता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो जैसी सोच, बेनज़ीर भुट्टो जैसी किरदार आज पाकिस्तान में मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि शायद अल्लाह करेगा ये धरती से कोई उस जैसी सोच फिर से जन्म लेगा, फिर से रोशनियों का एक सूरज जो है वो तुलू होगा। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेरे ख्याल में वो अपने आप में एक ही थी और वो सिर्फ बेनज़ीर थी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आज हमें कमी महसूस हो रही है, लेकिन उस वक्त उन जालिमों ने ये लिहाज न किया कि ये आखिरी चश्मो चराग है भुट्टो फैमिली का, ये जानशीन है जुल्फ़कार अली भुट्टो की, यही तो वो शमा है कि जिसने अंधेरों को मिटाना है, यही तो वो बेनज़ीर है कि जिसने आइन कानून की बालादस्ती को लाना है, ये वही तो बेनज़ीर है कि जिसने पार्लियामेंट की रौनकों को बहाल करना है, जिसने जमहूरियत को बहाल करना है। आज आपके खून, आपकी कुर्बानियों के मरून मिन्नत जमहूरियत का चौथा दौर फल फूल रहा है। हम कितनी बेनज़ीर इस सफ़र में और मरवाएंगे, और कितनी बेनज़ीर जामे शहादत नोश करेंगी? साजिद साहब देखें, दरअसल बदकिस्मती कहूँ या हमारी जो रियासत के अंदर एक सोच जो पाई जाती है, या जो इंटरनेशनल कुव्वतों की सोच पाई जाती है, या एक शैतानी जो एक यहाँ पे जाल है, वो नहीं समझते हैं कि किसी भी तरीके से आपके मुल्क के अंदर आज़ाद ख्याल और अपनी आप में सोचने वाली क़यादत जन्म ले, जो अपने तरीक़ों से, अपने असूलों से, आइन और कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ की बात करे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से दुश्मनी क्या है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो या उसके खानदान से दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ ये है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको मानने से इनकार किया। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी बाप की उस लाश को फांसी पर झूलते देखते हुए भी उनके सामने सरनगू नहीं हुई, वो हमको सामने डटी रही, उनके सामने खड़ी रही, उनके वर्करों को उनके सामने फांसी पर लटकाया गया, उनके वर्करों को उनके सामने जो है वो कोड़े लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किसी भी तरीके से इस मुल्क के अवाम की खातिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और यही वजह है कि वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत जितने भी इस मुल्क के अंदर जमहूरी फिक्र रखने वाले लोग हैं, जो समझते हैं आइन और कानून की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, उनके लिए इस मुल्क के अंदर आज़ादी नहीं है।
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم آپ نے جیسے ذکر کیا کہ 4 جنور کا ایک جمہوری دور ہے جس کو 20 سال لگ بھگ ہونے والے ہیں، تو یہ بنیادی وہی صرف ایک فلسفہ ہے، وہی ایک وجہ ہے جو بینظیر بھٹو صاحب کے خون کی بدولت ہمیں ملا ہے، ورنہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ہم نے کوئی 10 سال کا بھی ٹرنور کوئی کمپلیٹ طور پہ جمہوری ایک طور پر نہیں آخری دیکھا۔ سوال میرا آپ سے، ایک آخری، چونکہ آپ کی بھی لیگیسی ہے، بھٹو خاندان کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں والد سے لے کے، آپ خود بھی عمل پیرا ہیں، آپ ایک سیاسی نوجوان رہنما ہیں۔ میر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے، یہ وہی پیپلز پارٹی کی پالیسیز ہیں کہ جو کہ بھٹو صاحب کی تھی، جو کہ بے نظیر صاحبہ کی تھی، کیا یہ وہی لیگیسی ہے یا کہ اب اس پیپلز پارٹی میں وہ بات نہیں رہی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ سے پہلے غازی صلاح الدین صاحب کہہ کر گئے کہ اب یہ وہ پارٹی نہیں ہے، بلاول صاحب کمپرومائز ہو گئے ہیں، زرداری صاحب صدر مملکت وہ بھی کمپرومائز ہو گئے ہیں، کیا وہ درست کہہ رہے تھے؟ ساجد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ صلاح الدین صاحب قابل عزت ہے، لیکن وہ بالکل درست نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے، یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس کی وجہ سے آج آپ کے ملک کے اندر جمہوریت کا کم سے کم جو شمع جو بجھا نہیں ہے نا، وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں بجھی۔ آج اگر آپ کے صوبوں کو اختیار ملا ہے، پارلیمنٹ کو جو پاور ملی ہے، پیپلز پارٹی کی وجہ سے ملی ہے۔ وہی بھٹو کا لیگیسی جو بھٹو صوبوں کو پاورفل کرنا چاہتے تھے، ان کو خود مختاری دینا چاہتے تھے، آصف علی زرداری اور بلاول کی قیادت میں وہ صوبوں کو دے چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پیپلز پارٹی ہے آج بھی اسی بنیادی نظریے پر، بھٹو صاحب کے نظریے پر قائم و دائم ہے۔ آج بھی اس ملک کے اندر اگر کوئی جمہوری فکر کی بات کرنے والا ہے تو پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ اور سے کارکنان ہے۔ آج بھی اگر اس ملک کی بنیادوں کو کوئی محفوظ کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور سے کارکنان ہے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ آج پیپلز پارٹی کمپرومائزڈ ہے۔ آج پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی دوسرے آپ کی جماعتوں کی سروائیول ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کو آپ اس سیناریو سے نکالے، میں سمجھتا ہوں آپ کے سیاسی جو سیناریو بنتی ہے وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کمزوریاں، کوتاہیاں حالات کے ساتھ، نزاکت کے ساتھ چلنے کے ساتھ ہو سکتی ہیں، لیکن میرے خیال میں کہ آج اگر 20 سالہ اقتدار جس کو ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کے خون کے سبب کہتے ہیں چل رہی ہے، اس کے اندر آصف علی زرداری کو کردار کو اگر نکالے تو وہ نامکمل ہے، اور یہ داستان کو مکمل ہونے کے لیے آصف علی زرداری کا پیپلز پارٹی کی قیادت کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اور بڑا بے باک تجزیہ دیا اور بہت خوبصورت آنسر دیا کہ آج جو جمہوریت پھل پھول رہی ہے یہ بھی مرہون منت ہے بے نظیر صاحبہ کے، بھٹو فیملیز کی قربانی کی وجہ سے، ادروائز یہ بھی آپ کو آج پارلیمنٹ نصیب نہ ہوتی۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا میر صاحب، آپ نے ٹائم دیا، اور بالکل بے نظیر صاحبہ، میں ساجد حسین آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا۔ اگر اس وقت آپ جنرل پرویز مشرف اس وقت کے ڈکٹیٹر کے آگے جھک جاتی، آپ کمپرومائز ہو جاتی، آپ اس کی جو پالیسیز ہیں اس پر سر تسلیم خم کر دیتی، آپ ان کو ایک لیڈر مانتی، تو شاید آج جمہوریت نہ ہوتی، شاید آج یہ پارلیمنٹ نہ ہوتی، شاید آج عام آدمی کے لیے یہ معاملات نہ ہوتے، شاید آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہ ہوتا، شاید آج لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام نہ ہوتا، شاید آج فرسٹ وومن بینک نہ ہوتی، شاید آج خواتین اتنی پاورفل نہ ہوتی۔ تو آپ جیسی بے نظیر تھیں ویسی آپ کی نظیر تھی، تو سب تعریفیں، سیاسی تعریفیں آپ کے لیے کہ آپ نے سیاست میں اپنا لوہا منوایا اور جام شہادت، اور آپ کی سیاست کو صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور اختتامی نوٹ میں ہم شیر خان، چونکہ بینگ اے پاکستانی، کس لیڈر کو آپ پسند کرتے ہیں؟ بینگ اے پاکستانی تو میں دیکھا جائے تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ قوم کی ماں تھی، اور وہ اپنے جو عوام سے اس طرح محبت کرتی تھی جس طرح ایک ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ تو میری تو ایک وہی فیوریٹ تھی۔ اس کے بعد جو ہے ان کا بیٹا ماشاءاللہ مجھے جو ہے اس کی باتوں میں ایک صداقت کہتے کہ میں نے اس کی چیزیں دیکھی ہیں، میں اس کے ایونٹس میں بھی کافی بار گیا ہوں۔ مطلب بلاول میں وہ شبیہ بے نظیر ہے بلاول۔ دیکھیں ابھی جس طرح بھائی نے بات کی، سیم یہی چیز ہے، جمہوریت کی ختم نہیں کر کے گئی، وہ اپنی مسکراہٹ، اپنی چھاپ چھوڑ کے گئی ہے کہ آپ، میں تو جا رہی ہوں، ذوالفقار علی بھٹو چلے گئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ چلے گی، تو وہ آج عوام انہی کی وجہ سے جیالے آج ماشاءاللہ، اور ہماری پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہی کی وجہ سے، اور لیڈرشپ میں اگر دیکھا جائے تو بے نظیر بھٹو، کیونکہ الحمدللہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی ہے،
اور فیوچر میں مراد علی شاہ صاحب سے اچھا، آپ ملا. ریسلرز کو جو ریسلنگ فیڈریشن ہے پاکستان میں، RAW ہے، واٹ ایور جتنی بھی آپ کی وہ ہیں وینچرز ہیں، سندھ حکومت منسٹری آف کلچر اور منسٹر کلچر ذوالفقار شاہ تعاون کرتے ہیں؟ دیکھیں ذوالفقار شاہ صاحب کا تو کلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسپورٹ ڈپارٹمنٹ چیف سردار محمد بخش خان مہر صاحب کے پاس ہے، اور الحمدللہ جو اس سے پہلے بنگل خان مہر صاحب، پھر ابھی چیف سردار، دونوں بھائی ہیں ماشاءاللہ سے، اور چیف سردار محمد بخش خان مہر صاحب نے مجھے 2 بار خود کرکٹر ہے، اسپورٹس مین ہے، بڑے یونیک پرسنالٹی ہے ماشاءاللہ. انہوں نے مجھے ابھی راجنی سپورٹ کیا، ابھی انشاءاللہ جیسے انہوں نے شاہر آفریدی کو اچھا پرائز دیا ماشاءاللہ، اور ابھی عالیہ سمرو کو بھی ملا. تو ابھی ریسنٹلی میرے پاس اچھا سا ایک چیف سردار محمد بخش خان مہر صاحب کے ساتھ میری ملاقات بھی ہے. چلیں تو انشاءاللہ آنے والے ایونٹس کے لیے آپ مجھے اگر دیں تیار ہوں تو میں یہ بیلٹ پہن سکتا ہوں آپ کا؟ بالکل، آپ مجھے دیں نا. یہ اور یہ بھی بتائیں یہ کب جیتا آپ نے؟ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. یہ بیسیکلی جو ہے میکسیکن ریسلر کے پاس یہ چیمپئن شپ تھی کیس کے پاس. اچھا، یہ میکسیکن سے اب یہ دیکھیں جی، اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، میں نے امریکہ، اس لیے لیا آپ کو بتا سکوں کہ بہت بھاری ہے، اور اس پہ جو ٹائٹلز لگے ہوئے ہیں یہ ان کی شان ہے. تو یہ میں نے کہا کہ میں بھی تھوڑا سا یہ شان اپنے ادھر کندھے پہ رکھ سکوں. میں ریسلر تو نہیں ہوں اور بہت بھاری ہے، میں تو اس کا وزن بھی نہیں اٹھا پا رہا. سر یہ میکسیکو سے چرا کے لائیں یا چھین کے لائیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے اللہ کا جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. ابھی تو امریکن، میکسیکن، انڈین کافی ریسلر کو شکست دی، جس میں سندھ حکومت مجھے سپورٹ کری. اس میں ہمارے سید ناصر حسین شاہ صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا. سندھ حکومت سپورٹ کر رہی ہے شیر خان کو، اور جو اسپورٹس بورڈ ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. دیکھیں جی یہ ہماری شان ہے، یہ شیر خان ہماری شان ہے. جس میں اور ہمارے اسپورٹس منسٹر ہیں، ان کا میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ ابھی جو ایونٹ ہو رہا ہے 6 دسمبر کو نیشنل گیمز، ٹھیک ہے، نیشنل گیمز میں باقاعدہ انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا، اور اس میں خصوصی جو انویٹیشن ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اور جو ہے وہ زرداری صاحب بھی جو ہے مجھے بھی بلانا آپ. چلیں ہم بھی آئیں گے اور آپ فیملی سب کو لے کر آئیں. یہ لوگ ہمارے سرمایہ ہیں، یہ ہمارے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. ہماری نیک خواہشات آپ سب کے ساتھ ہے. اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے، اور مجھے بھی شوق تھا کبھی یہ بیلٹ جیتنے کا. اب دیکھیں میں جیت چکا ہوں، میرے کندھے پر ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین، خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. درختوں میں پرندے گنگناتے ہیں، نرم ٹھنڈی اور پرسکون ہوا کا جھونکا. چائے کا ایک کپ اتنی چھوٹی مسکراہٹ چھپانے کے لیے